Devi. Then rest of the things we will discuss in your offline class. चलो देखो एटा हला आपनक syllabus already मु discussion करथिली syllabus ऊपर. As per your syllabus we have completed block 1 पूरा complete करिचे block 1 रो. हां कोडे गला रे disaster management. हां block 1 पूरा complete करिचे. block 2 पूरा complete करचे देखंतु. We have completed block 1 पूरा. block 2 we have completed related to man-made disaster, related to fire, related to pollution and related to accident. ठीक अछि. And deforestation we have discussed in the last class. Deforestation discussion करिथिले. What are the causes and effects of deforestation and what are the solutions for deforestation, right? Apart from these, in the block 3 disaster preparedness, I have discussed one yesterday we have completed Disaster Management Act 2005. No, you have to remember that. Apart from this, that is the most important factor. Apart from these, here you can see the your syllabus. Here national level and state level disaster management committees are there. जोटा कि आमे कोथरे डिस्कशन कले Disaster Management Act 2005 रे तार एंटायर स्ट्रक्चर भितरे नेशनल और स्टेट लेवल रो जोटा कि अछि नेशनल लेवल headed by PM and state level headed by CM and तांकर रूल्स फंक्शन कोन रोल कोन ए सब ऑलरेडी काली हमें डिस्कशन करछे सेटा एडी कवर करिवे हैला. ता छडा डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम DIS already we have completed. What is the role of DIS at the time of disaster? Already we have completed. Complete पूरा करथिले last class रे हैला. ठीक ना पिला माने? yes ना students? Yes ma'am. हाँ Yes, ma'am. Yes ma'am. हाँ ता छडा आपणकर थर्ड ब्लॉक रे आ दुईटा जिंस अछि जोटा कि डिजास्टर आपणकर प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस मिटिगेशन हैला. ए जो सब देखुचंती एठी सेटा को आमे ये कोन कहिले एटा गोटे जो प्रोसेसटा से प्रोसेसटा कंप्लीट करिवा परे and role of various agencies in disaster management that also we will discuss परे हैला. ए जो आपणकर प्रोसेस आ जो various agencies सेटा जो छोट छोट जेटा चैप्टर अछि सेटा हमें ऑफलाइन क्लास रे डिस्कशन करिवा. बाकी रहिला नेशनल लेवल स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द 2005 एक्ट. धरंतु आपनकर क्वेश्चन आसला क्वेश्चन भी मु ऑफलाइन क्लास रे डिस्कशन करिवि राइट. धरंतु आपनको क्वेश्चन आसला what are the role of what are the different role of national level and state level committee at the time of disaster management ताहले आपण एक्सक्लूसिवली आकु लिखिबे. जदि आपनकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आसला ताको आपण पूराटा को लिखिबे पूरा स्ट्रक्चर टाको बनेकी पूरा एक्सप्लेन करिवे. NDRF NDIM समस्तकर रोल सेठी कोन हैला. ता छडा आपनकर ब्लॉक 4 रे जोटा कि रहिला डिजास्टर मेडिसिन. आई विल डिस्कस राइट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मेडिसिन्स. जेटा गुटे माने हमर बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर अछि. ता छडा डिजास्टर रिहैबिलिटेशन कोन हुए डिजास्टर रे सेटा गुटे डिस्कशन करिबा. आउ आपनकर रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी सेटा हला आपनकर जोटा कि डिजास्टर प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस मिटिगेशन रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी सेटा हला सेटा गुटे पार्ट प्रोसेस रो हैला. बाकी ता छडा डिजास्टर मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन आई विल डिस्कस राइट नाउ. So this is all about your syllabus. Almost we have completed everything. Block 1, Block 2, Block 3 and Block 4. I hope आपण माने सब दिन क्लास अटेंड करथुले आ आपण माननकु ए सब मु कंप्लीट करिछि. yes ना पिला माने स्टूडेंट्स? Yes madam. Yes, madam. Okay चलो right now I will discuss what first we will discuss disaster medicine, then we will discuss disaster rehabilitation. First disaster medicine. See, at the time of any type of disaster, the disaster it may be the man-made disaster or the disaster it may be the natural disaster. Jaha bhi disaster huchi ho, medicine, no, it is highly essential. Medicine means khali gote kono tablet ki. Medicines means it is the entire system of medical. No, jo entire medical system ta. Entire medicine ame iti koche, but it is the entire process of medical activity, entire system of medical. No,
it is how much important in that particular area that we know. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, we know how much important at the time of some kind of disaster, if it is happening in any area, no? The disaster, it may be man-made, the disaster, it may be natural. Earthquake रे medical केते role play करे, और it may be आपणकर chemical disaster हैला role केते play करे, हैला. So सबु प्रकार रे एटा होची गोटे major great role play करे, जोटा कि quickly ambulance स्टार्ट करिबाटु नै कि फर्स्ट एड स्टार्ट करिबाटु नै कि एम्बुलेंस तो नै कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जोटा कि हमें कहले फर्स्ट एड कर देले, देन आफ्टर हमर कोन कहले एम्बुलेंस तो नै कि फर्स्ट एड को नै कि मेजर केते एक्टिविटी हमर एठी हमर रोल प्ले करंती, सेटा को हमें एठी पढिबा नो. दैट जोटा कि कहै जोची डिजास्टर मेडिसिन. सी डिजास्टर मेडिसिन स्पेसिफिकली वी कैन से it is a kind of, no, it is a area where it covered the entire health management of the public at the time of disaster. It means जोटा कि disaster medicine कौन deal करूची, it deal with the entire public health management. Entire public मानकर health टाकू manage करूची at the time of disaster. So it is a kind of public health management at the time of disasters. It covers, ये कौन cover करची ना, it covers various aspect at the time of disaster. सेटा जो भी natural or man made, सेटा दुईटा कोइटी cover हबो students, हैला. It covers various aspects and various aspect of the disasters, like कौन cover करची, like जोटा कि कौन cover कला ना, it cover casualty management, it cover hygiene management, it cover mental health care, and it awareness towards the society also, right? So each area generally disaster medicine, it covers it basically in a various issues, various areas, like what I told you. Now it cover casualty management, it cover hospitality management, hygiene management, mental health care, through various strategies and action. Variety type रो भला भला strategies adopt करिकी action नहीं की हमें एई जो variety factor को हमें cover करूचे, right? सेटा को कहा गला हमर कोन ना, disaster, the role of disaster medicine, medical system, entire medical system at the time of disaster. केमिति करूचे ना, disaster medicine generally it cover through, generally हमें केमिति cover करचे जोटा कि हमें process आगे जाए कि पढ़िबा. So it cover through ना prevention, preparedness, recovery, ए सब नउचे, right? हमें आरो prevention नउचे, अपन prepare होचे, आरो response करूचे, mitigate करचे, recovery करचे, related to health, variety kind of health related issues, right? At the time of what? At the time of disaster. जोटा कि through this we can somehow, through this medicine we can somehow reduce the mortality rate. जोटा कि mortality rate को बहु परिमाण रे इथे हमें कमई परिबा. आउ जदि हमें timely एई जो medical system को adopt करिबानी, then it may be the mortality rate, it may be increase highly mortality rate ता increase करिबो. देखिबे जो करमंडल एक्सप्रेस ओडिसा रे एक्सीडेंट कला, सेई जो लोकल पीपल माने थिले, से माने एते क्विकली आसी कि से माने सपोर्ट करथिला, एते क्विकली जाई कि से माने ताकर फर्स्ट एड सिस्टम अडॉप्ट करिथिले. सो सेइति पई मोर्टालिटी रेट ता बहु परिमाण रे कमी जाइथिला. So at that particular time we need support as well as medication. Through these somehow we can reduce the mortality rate, right? तो पिला माने, so एटा त हला हमर all together disaster medicine. But now we will discuss the different, the sustainable activities. It is broadly divided into following types, जोटा कि मैं already definition रे कहली, right? So ये कौन करची ना, it cover the entire public health management under केमिति ना, through it covers through a various factor. So various factor कौन ना, casualty management, hygiene management, mental health, awareness generations, right? ए सब करिके हमें somehow हमें गोटे best नो society develop maintain करि परिबा, and mortality rate को, injury death को हमें कमई परिबा. तो चलो देखो, तो अपन एटी स्लाइड रे लिखा है छी कोन
Now, if it related to casualty management, what are the role of medicals? What are the role of in that particular area the medicals? No. So what kind of steps they will take at the time of casualty management? So here, no preparation for the community health card. Say this tapore. माने कौन करे जीवो? Now, if some kind of no things happen, it may be the natural or man-made disaster. So here, in case of the natural disaster, we have to identify the common disease found. कौन common disease area रे अछि? जेमति कि प्रथम हम कोरोना आसला सो हम एटी कोन आइडेंटिफाई कले पूरा एंटायर एरिया रे कोन एटा गोटे डिजीज काहे कि कोन होउची अपई बोली जनरली what are the normal symptoms of this disease ए डिजीज रो symptoms कोन जेमति कि नॉर्मल ठंडा कास जर हबो हैला जर हेकी आमर स्मेलिंग कैपेसिटी पळेबो जोटा कि आमर धीरे धीरे माने हमें ये करि परिबानी टेस्ट स्मेल ए सब हम चली जीवो एमती करिके फर्स्ट सिम्पटम्स का आइडेंटिफाई करा गला कॉमन डिजीज फाउंड को प्रकार कार गोटे पिला माने साउंड होची मझिरे मझिरे टिके म्यूट कर दबो सो कॉमन डिजीज फाउंड मींस व्हाट काइंड ऑफ डिजीज जनरली ऑकर इन व्हिच एरिया से कॉमन डिजीज ता कोन तार जनरली सिम्पटम्स कोन व्हाट इज द सिम्पटम्स ऑफ दैट डिजीज जेमति कि मो एग्जांपल देली नो धरंतु डेंगू हमर कोरोना रे कोन कोन सिम्पटम्स असिल सही अनुसार हम स्टेप्स नबा नो एंड नंबर्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड केमती अफेक्ट होचंती एटा वेदर हमें एटा अफेक्ट होची थ्रू एयर रे ना एटा अफेक्ट होची एटा कोन माने कम्युनिक हमें कोन कहूची सेटा कोन कहले कोन डिजीज सेटा कहूची whether it will affected through air or it will not affect through air ah so it a co type of disease so here we have to identify the number of person affected and what kind of disease it is then it is a strength of medical institutions माने हमर जो disease ता आसी सेथिरे medical institutions देते अछंती means any the variety kind of medicals are there private government medicals are there whether they are efficient to handle such kind of disease they are whether they are means what that much of capable to handle such kind of things no जो disease ता से man handle करि परिबे कि से institute माने जते सो medical institutions अछंती तांकर what are the level of knowledge of the doctor what are the level of knowledge of the paramedical staff सेमानकर कोन आगे गवर्नमेंट देखि देबो केतेटा बेड अछि कोन अछि हां जेमते डेंगू हला डेंगू पई बोली केते बेड पडिछि अछि ना नै सफिशिएंट ता पई बोली ये करो ता पई बोली सेपरेट स्टाफ दियो किते वैरायटी रो स्टेप निया जाउछि नो एंड frequently health checkup time to time कोरोना टाइम रे हमें कोन टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करथिले हडा सबो डिजीज पई सपोज हमर हला कि कॉलेरा हला मलेरिया हला हमर कोन कहले डेंगू हला कि कोनोसी प्रकार वाटरबोर्न डिजीज भी मध्य हला सो व्हाटएवर ए जो हमर आई इन्फेक्शन डिजीज पूरा व्यापुची पूरा सोसाइटी को हैना so everything we have to identify jodi eta auri aggravate hela if the things will go in a different manner the situation will be more aggravate etigiri jodi ame identify kardele ठीक अछि casualty management said if the situation will go more aggravated it will go in a different manner no so ame kon kariba na suppose the death case will happen jodi se death case situation asigala ताले हमें कौन करिबा now we have to separate dead body from alive धरंतु करमंडल एक्सप्रेस सेठी फास्ट काम हम कोन जे बंचिची आ के मरिची ताकू आगे सेपरेट करो बंचिबा लोक मान को क्विकली ट्रीटमेंट दियो क्विकली ताकू को माने फास्ट एड सहित पूरा क्विकली हमें शिफ्ट करिबा मेडिकल मान को जते नियरेस्ट मेडिकल अछि जति क्रिटिकल केस बेस्ट मेडिकल को प्रोवाइड करो जते को ये करो सो सेही सब केस रे जनरली जदी हमें कहबा मैन मेड डिजास्टर रे सो एटा हमर फास्ट आसीबो सेपरेट डेड बॉडी फ्रॉम अलाइव बट इफ इन ए सच काइंड ऑफ सिचुएशन जेमति हमें कहले डेंगू हला मलेरिया हला कि हमर सेठी कॉलेरा हला तो सेठी हमर कोन आसीबो ना एई पार्ट आसीबो कॉमन डिजीज फाउंड नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड ए सब सेटा को आइडेंटिफाई करा हबो बट इफ सच काइंड ऑफ डिजास्टर विल हैपन ए स्टेप हमको नबागो पड़िबो सेठी नंबर ऑफ डिजीज फाउंड ए सेठी तो डिजीज किछि नाही ना करमंडल एक्सप्रेस डिजीज किछि हमर अछि कि सेठी हमर कोन ना व्हाट इज द माने वी हैव टू टेक द क्विक एक्शन वी हैव टू अडॉप्ट द बेस्ट स्ट्रेटजी जोथरे कि हमें फास्ट हमर काम कोन वी हैव टू सेपरेट कोन काहा को ना अलाइव से द अलाइव और डेड को जे डेड अछि जे अलाइव अछि कि ताको सेपरेट करी कि क्विकली स्टार्ट कर दियो प्रोसेस कार फास्ट एड दरकार तो काकू पाखो मेडिकल नेले होबो तो काकू पूरा हाईली इंजर्ड अछि जोटे कि हमको बेस्ट मेडिकल दमबो पड़िबो हाँ हाई फैसिलिटी मेडिकल को सो सेटा को आगे देखियो पड़िबो राइट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज कौन करिवे डेड बॉडीज को
केमिति डिस्पोजल करा हबो जोटा कि बहुत टाइम पर्यंत करमंडल रखा गला हमर एम्स रो कि पूरा क्यूबिक करी ये आइस क्यूबिक करी रखा गला जोटा कि डेड बॉडी आइडेंटिफाई करी पारिलानी गवर्नमेंट लोक भी आसिलेनी समानकर क्लेम करबा पई राइट लास्ट बहुत सारा डेड बॉडी के एमती डिस्पोजल करा गला राइट टेम्पोररी हेल्थ कैंप टेम्पोररी हेल्थ चेकअप इन दैट पर्टिकुलर साइट पूरा टेम्पोररी गोटे हाई लेवल हेल्थ कैंप सेठी करा जिवो प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड जहा जहा हला राइट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स तांको को केमिति इम्यूनाइजेशन दिया जिवो सो दैट दे कैन क्विकली दे विल रिकवर व्हाट आर द फैसिलिटी द गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड so that we can basically know amar जोटा कि बेस्ट भाबरे लोक माने क्विकली रिकवरी करि परिबे सो से सब हला हमर कोन ना कैजुअलिटी मैनेजमेंट जनरली देरे दुईटा भागरे डिवाइड हिची कैजुअलिटी मैनेजमेंट देखिबे सो जदि हमर एटा डिपेंड करची as per the situation if the situation is like हमें कहबा कि डेंगू हैला मलेरिया हैला कि हमर ए टाइप रो डिजीज हैला ताहले एटा हमें राइट हैंड साइड अडॉप्ट करबा if coromandel express kind of things or amar kon hela kon kala earthquake hela any kind of such kind of disaster will happen then am left side yeta ko adopt kariba at the time of casualty management hygienic management it is again playing a major role no at the time of disaster hygiene is very much important hygienic management it basically where we have to manage hygiene we have to manage related to food as well as the water in both area we have to manage hygiene clean purified drinking water clean pura clean and purified drinking water it is highly essential at the time of whatever may be the disaster may be the man-made disaster may be the natural but at that particular time we have to provide the quality of drinking water no no kon habo se jodi ame drinking water ta hi kharab thibo the quality of food it may be worst then the situation will again jaha to situation thibo the situation auri aggravate karibo that situation will go in a more means what that is a different manner and it must be more aggravate so here it is a responsibility of the government it is a responsibility of the every individuals no at that particular area so we have to take care of the water quality as well as the food safety no water quality और food safety ऊपर पूरा ध्यान देबा पड़िबो बट जदि तो सेटा जदि water related disease अछि तो सेटा को water को हमको आउरी बहुत ध्यान देबा पड़िबो food related disease if the water related disease is there then we have to give more no concern towards that particular area so ame ei hisab re hygiene maintain kariba specifically water or food the quality of water and quality of food must be excellent so that we have to somehow we can manage this such kind of situation hela tapre kon kariba na mental health care dear students see mental health care pila mane eta gote bahut great role play करे mental health care karan se jo trauma thibo no during the situation and after the situation after the disaster during the disaster and after the disaster that mental trauma no faced by the individual jahar family ru mane such kind of situation ja asithibo so mental trauma ru overcome kariba eta hochi gote bodo no great task jota ki generally कहा जाए after the disaster due to its impact जो impact ता पकई थिबो towards the family members towards the people जो माने face करथिबे various kind of mental problems सेमान को they can adjust with the situation से माने से normal situation रे adjust करिबा पई it is very difficult to overcome this mental traumatic situation no it is very difficult so तांको पई कहि कि कोन ना तांको जो मेंटल स्टेट थिबो फॉर दैट गवर्नमेंट कोन कहूची कि समान को सहित वी हैव टू हैंडल इन ए वेरी कामली वेरी क्वाइटली वेरी काम एंड क्वाइटली वेरी स्मूथली नो समान को हमें कौनसी प्रकार माने इरिटेशन कौनसी प्रकार फ्रस्ट्रेशन कौनसी प्रकार समान को सहित हमें ये क्रिएट करबानी सो वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन वेरी स्मूथली समान को सहित राइट समान को जो तांकर जो माने समान को कोन कहले सो द पीपल डोंट वांट टू इंटरैक्ट विथ अदर्स the listening capacity is very mano seman suni beni interact kari beni poor concentration seman concentration totally kari par nothibe they cannot take the decisions memory loss depression stress anxiety no e sabu se thibo to ei thuru jo feeling of loss poor sleep ei to sabu overcome kariba pai amako kono
ना it is very much important जो mental health to the proper counseling we the what we have to provide proper counseling proper support proper help proper guidance ये सब दबा द्वारा जोटा कि गोटे लोक से धीरे धीरे slowly that person it may be overcome this trauma right सेति पई हमर कोन ना mental health area टा बहुत दरकार right to support after the such kind of situation मैडम awareness करिबा जेमति कि हमें पीटीडी कौन पीटीडी हाँ पीटीडी को लिखा है कोडी हाँ मैडम लिखा है पीपीडी पीटीडी हाँ सिम्पटम्स ऑफ पीटीडी कोन गोटे माने तार गोटे थिबो को लिखा है पोस्ट ट्रॉमा डिजास्टर शायद अच्छा पोस्ट ट्रॉमा अच्छा को लिखा है मु तो देखि पाले सिंबल्स ऑफ से सिम्पटम्स ऑफ पीपीडी एडी पर लिखा है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजास्टर ऊपर लिखा है जी पीटीडी ऊपर ऊपर लिखा है ऊपर फुल फॉर्म टा लिखा है लॉस ऑफ ऊपर full form मेंटल की मेटालाबिलिटी है ठीक भूल अछि कोडी अछि हाँ मेंटल हो जाय छ मेंटल एबिलिटी को मेंटल एबिलिटी जाय छ मेंटल एटा ठीक पडिबे सर जुडी स्पेलिंग जदी भूल जाय छ से ठीक पडिबे वेरी गुड हैला लॉस ऑफ मेंटल नो लेस ऑफ मेंटल एबिलिटी मु खाली कहि दउ छ एटा देखि दउ छ तापर मु खाली कहि दउ छ पीटीडी हैला पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजास्टर ए ऊपर फुल फॉर्म लिखा छै डिजास्टर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजास्टर आ लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी नो मेंटल एबिलिटी हां ठीक पढुचंती वेरी गुड हैला तो एटा हला जोटा कि हमें ताको ओवरकम करबा तापर चलंतु अवेयरनेस क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इट इज हाईली एसेंशियल देखो कोरोना आसेला गवर्नमेंट केते प्रकार अवेयरनेस कला सोसाइटी प्रति जहां भी डिजीज आसी फर्स्ट इज द अवेयरनेस थ्रू अवेयरनेस द सोसाइटी विल अलर्ट टुवर्ड्स द सिचुएशन मु अलर्ट हेली कोन अवेयर करेला कोन केमिति अवेयर करेला एई देखंतु जोटा कि अवेयरनेस तो करेला टाइप्स ऑफ डिजास्टर कोन कॉजेस इफेक्ट्स सब अलर्ट केमिति करेला फास्ट देखंतु से इट मे बी डोर टू डोर कैंपेन करि पारे हाउ टू अवेयर टुवर्ड्स द सोसाइटी इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्वियसली अकोड मु जाई के अलर्ट करिवि कि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एनजीओस वैरायटी डिपार्टमेंट्स आर देयर हेल्थ डिपार्टमेंट so first whatever may be the disease it is there in the environment it is a responsibility of this kind of people they should aware towards the society how they will aware kemiti aware karibe jota ki pratyek loko jani paribe maybe they will go for the door to door campaign so door to door campaign karantu short films show karantu किछि फ्लॉक्स ड्रामा करंतु पोस्टर्स लगांतु पेंटिंग करंतु फिल्म शो करंतु हां डेमोन्स्ट्रेशन करंतु जा करंतु बट आजि का डेट रे मोस्ट ऑफ द थिंग्स नो every no it is completely the means we can aware through tv and radio जो टिके जो internal interior area रे tv रो facility सेतेटा नाही so there government alert through radio and most of the area आज का डेट रो तो हमरो सोशल मीडिया इतने स्ट्रांग है गलानी हमें टीवी देखुने फर्स्ट सोशल मीडिया को ये कर दूची so through social media tv and radio government awareing towards the society कौन aware करूची now what kind of disease is there देखंतु जदि कोरोना को हमको अवेयर करै न थंता कि अवेयरनेस कोन कि अन्य मानको टु दूर रे रहिबो you have to stay away from every individuals सबु इंडिविजुअल टु आपण दूर रे रहिबे काहार स्पॉन्सर रे आसीबेनी बस you have to माने आपण निजे आ निजे पई बंचत दैट्स सेठी हमको देखो आगला काहा को जहा टु आसीबे आपण को रोग हबो सो सेटा अवेयर करैला what kind of disease is there causes effects knowledge जोटा कि आपनकर entire things and towards the community so entire जोटा कि create awareness through variety kind of social media or it may be the print media or it may be the basically we can say electronics media से जहां भी adopt करू through print media through electronics media or social media whatever may be the platform no it awareness is highly essential towards the society so that we have to take no the individual person we will take care in ourselves आमे हम निजो पई हम निजो फैमिली पे आमे निजरो रिस्पांसिबिलिटी हमें सती की कंसर्न हबा so this is what आमे कहिबा the total medical system at the time of disaster the disaster it may be the man made disaster or disaster it may be the से करमंडल एक्सप्रेस रो एक्सीडेंट हो कि हमरो ये कोन कहिले अर्थक्वेक हो
कि हमरो सेठी ये हो कोन कहिले डेंगू हो से जहां भी होउची हो. So ultimately ये गोटे kind of it may be epidemic situation happen in a particular area. So how we can overcome through this? आमे आ through आमे overcome करिबा एटा को टिके मन रखिबा. हैला ठीक ना पिला माने लास्ट चैप्टर आपनकर पढी दोची कोन रिहैबिलिटेशन हैला एटा गोटे बड़ इंपोर्टेंट पार्ट. रिहैबिलिटेशन गोटे मेजर part play करे at the time of again disaster. Rehabilitation कौन? It is a planned process of providing physical help, psychological motivation, economic support, physical support, psychological support, economic support, right? Apart from these, as well as healthcare provision to the disaster victim. जो माने disaster victims थे in that particular area, they need variety kind of support जोटा कि हमें healthcare related already पढ़िले, right? What kind of medical facility it is required for in that particular area already we have discussed. जोटा कि healthcare provisions रा हमें already discussion करी साले. Variety way of healthcare facility towards the society, right? Apart from this, physical support and psychological and economic एई तीनटा मध्य दरकार. खाली हेल्थ केयर रिलेटेड हे गले दैट इज नॉट सफिशिएंट. मोर तो खाइबा को नथियो मो घर भांगी जाइथियो मु भलो होई गली बाकी मोर खाइबा को नै कि मो घर नै रहइबा को ताले मु केमति बंचिबी. हाउ आई कैन सर्वाइव टू फॉर सर्वाइवल आई नीड फूड, आई नीड क्लॉथिंग, आई नीड शेल्टर. मोर ना खाइबा को अछि ना पिंधिबा को अछि ना रहिबा को अछि आहाकार सिचुएशन मु तो बंची गली ताले मु सर्वाइव केमति करिवि. सेति पे मते कोन दरकार? मते फिजिकल सपोर्ट दरकार, इकोनॉमिक सपोर्ट दरकार, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन दरकार जोटा कि हमें साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ऑलरेडी पढ़ी के आसले. मेंटल ट्रॉमेटिक सिचुएशन, राइट? सो सेटू हमकु ओवरकम करिया पे हमकु वैरायटी टाइप रो नो हमकु कोन दरकार ना गुड ट्रीटमेंट, गुड बिहेवियर, पोलाइट ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो एटा होची जोटा कि हमें कोन कहबा ना आफ्टर ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो सिचुएशन थिबो सो देयर रिहैबिलिटेशन इज हाईली एसेंशियल. वेयर को एरिया रे हमें प्रोवाइड करिबा as per your concept, as per your definition, the area of rehabilitation on the basis of infrastructure, health, environment and economic. Infrastructure wise हमें rehabilitation support provide करिबा, economic rehabilitation and health rehabilitation, right? देखंतु जदि हमें कहिबा infrastructure rehabilitation, obviously I told you कौन करा जिवो ना these are the responsibility of that particular area. No, if the situation it is there in the district level or state level or national level, whatever may be there, say area रो कितने quickly situation को जो aggravate situation को normal situation रे convert करिबा. No, how we have to convert the means worst situation in a normal situation. धरंतु हमर साइक्लोन हे गला, फनी आसिला, पूरा डिस्ट्रक्शन करी की चली गला. So it is a responsibility of the government in the state level and national level. So as soon as quickly आज जिते परिमाण रे क्विकली हबो सेते परिमाण रे सब किछि नॉर्मल सिचुएशन को हमें आसीबा आनिबा लोकन को कोन करिवो. ऑब्वियसली देखिले क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस. इट्स ना में क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस हमें कहिले इट इज ए साइक्लोन काइंड ऑफ सिचुएशन. If it is a Coromandel Express or it is a flight accident or it is a any kind of road accident, सेठी तो debris हमें करिबा ना. इट इज ना गुटे एग्जांपल रे हमें नेले क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस. आ कोन बस एक्सीडेंट अब क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस करिबा ना करमंडल एक्सीडेंट रे क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस करिबा. नो, एटा हमें गुटे जस्ट एग्जांपल नेले कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन सेही पर्टिकुलर एरिया रे हमें केमति मैडम रिहैबिलिटेशन को मैडम आज्ञा जो करमंडल जो ट्रेन गुड़ा सब डब्बा गुड़ा सब ये होइतला भांगी होइतला सेउडा तो होजी क्लियरेंस ता डेब्रिस सब नै सेटा भी डेब्रिस हबो. सेटा डेब्रि हबो. डेब्रिस से सेटा हला फास्ट कोन कहिले तार फास्ट स्टेप हैला कि प्रथम रे हला डेड और एलाइव को सेपरेट करिवा. सेटा तो परर काम हैला. क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस ताको ये करिवे, ता ऊपर चढ़ीतिला सेइडु केते बाहर करिवे, सेटा हला परर कथा. किंतु सेठी हला सेही सिचुएशन एठी मध्ये सेया आगे देखिबे कि डेथ आउ ये सेटा भी डेब्रिस रे जिवो. यस सर, से भी क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस हैला. जेते सब अछंती ताको आगे क्लियरेंस करिवा. बट
ता पूर्वरु हैला जोटा कि हमर इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन रे क्लियरेंस ऑफ डेब्रिज जा कहले ताको हमें क्लियर करबा बस रे हैला आपण कहबे बस एक्सीडेंट रे जा सब अछि ताको आगे क्लियरेंस करबा जा जा प्रॉब्लम हेची राइट जदि किछि हैला जदि सेटा फ्लड रिलेटेड हेची ताला हमें सीवेज मैनेजमेंट करबा साइक्लोन हैला फ्लड हैला सो फर्स्ट हमें सीवेज मैनेजमेंट करबा देन इट इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिबा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोन कोन माने हिट करिची it is the basically problem faced by the whole society as a whole public infrastructure को केते hit करिची ताको देखिबा then we have to analyze the transportation system normalize the transportation system पूरा जहां थिबो माने ये है कि जेमति कि हमें जदि क्लियरेंस रोड को क्लियर कर देले ट्रेन को क्लियर कर देले ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन टा इजी ही परिबो नो it may be road it may be train or it may be the cyclone or whatever may be the situation so transportation system को normal करिबा safe drinking water provide करिबा society को right तापर हमें कौन करिबा ना any kind of supply of electricity हो कि agriculture activity जहां जहां दरकार पड़िला related to infrastructure घर भांगी जाइछि सेमान को normal आगे किछटा देई देबा नो temporary arrangement provide कर देबा so this is related to infrastructure rehabilitation so provide towards the society economic rehabilitation financial support से तो अपन रोड कम्युनिकेशन को सपोर्ट कले घर को सपोर्ट कले फूड सपोर्ट कले ड्रिंकिंग वाटर सपोर्ट कले सब सपोर्ट कले बट इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन फाइनेंशियल सपोर्ट जोटा कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि जार पूरा घर भांगी जाइछि ताको केते पैसा दिया हबो जार आधा घर भांगी छि ताको केते पैसा दिया हबो जे जार डेथ जाइछि से केते पैसा पाइबो जे इंजर्ड अछि से कोन ट्रीटमेंट दिया हबो ताको केते पैसा मिलेबो राइट ये जो ये फूड वगैरह पाई बोले तो केते टंका दिया जाऊ सो वैरायटी टाइप रो स्कीम आन दोची गवर्नमेंट जोटा कि जनरली स्कीम तो कहबानी जनरली नो एज पर द व्हाट द प्रॉब्लम एज पर द डिस्ट्रक्शन से टाइप रो गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि टुवर्ड्स द सोसाइटी दैट इज अ डायरेक्ट कैश बेनिफिट टुवर्ड्स द सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन फॉर इजी लोन जोटा कि बहुत डिफिकल्ट नथिबो इजीली वी कैन अवेल द लोन इजीली हमें लोन टाको अवेल करि परथवा सोसाइटी रे राइट एते क्रिटिकल स्टेप्स नथिबो एंड व्हाइल द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन सपोज एग्रीकल्चर फार्मर्स मानन को लोन देला और हाउसिंग पई लोन देला और किछि गोटे पढिबा पई लोन देला किछि भी गोटे लोन देला सो दैट जो लोन दा दबो सेथरे कोन करथिबो ना हमर से लोन रो किछिटा रिबेट सपोर्ट करि परथबो so rebate system should be there loan for the farmers loan for the agricultures loan for the household right loan for the students जो थिरे के rebate system मध्य थिबो insurance facility for the society as a whole हमर कोन से इंश्योरेंस आसी समस्तंग पई जनरली प्राइम मिनिस्टर कोन गोटे ये फैसिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी इंश्योरेंस फैसिलिटी ए सब किछि हमर जोटा कि कराई परिबो बेसिंग ऑन दिस वी कैन basically what the market it must the entire society it must be in a stable situation to take a stable situation ko asi paribo health rehabilitation already we have discussed health related rehabilitation already we have discussed generally what it will happen here no एठी हमें कोन करिबा ना जोटा कि टोटल no immunization system towards the society faster service health camp सब किछि फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करिबा जोटा कि related to health issues and health camp related to issues already we have discussed one chapter एटा हला हमर कोन ना जोटा कि rehabilitation facility after the disaster हैला जो थिरे कि हमें प्रोवाइड करिबा infrastructure economic and health rehabilitation एथरो टिके कवर करिवे जो थिरे केटा लॉन्ग क्वेश्चन प्राय आसीबनी शॉर्ट क्वेश्चन रे आसीबो रिहैबिलिटेशन ता तो आको टिके कवर करिवे रिहैबिलिटेशन रे हमर कोन जिंस जनरली कवर होची पिला में हैला पिला बुझी गेले कि पिला माने स्टूडेंट्स Yes, sir. मैडम ये जो Yes, मैडम जो रिस्टोरेशन जहाँ रिहैबिलिटेशन से हां आफ्टर दैट
गोटे नॉर्मल सिचुएशन को आनिबा डिजास्टर टा जोटा हैला जोटा कि गोटे नॉर्मल सोसाइटी गोटे नॉर्मल सिचुएशन को से जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन रो ओवरकम करिके गोटे नॉर्मल सिचुएशन को हमें आसीबा बस दैट्स इट देखिए हमें ताको कहबा रिहैबिलिटेशन रिस्टोरेशन जहाँ भी नॉर्मल सिचुएशन को हमें आसीबा जोटा कि हमें बैक टू हमर लाइफ स्टार्ट करि परिबा भलो से राइट जोटा कि सब प्रकार हमें सेटलमेंट करिबो रिलेटेड टू हमर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रिलेटेड टू हमर इकोनॉमिक्स हो हां ऑब्वियसली फाइनेंशियली सपोर्ट मध्ये दरकार एंड रिलेटेड टू हेल्थ हो गोटे नॉर्मल लाइफ नॉर्मल सिचुएशन हमें अगेन हमें स्टार्ट करबा हमर सेटा को कुआ जाउची जनरली एते बड़ बड़ डिजास्टर हमें फेस करी के हम ओडिसा तो स्पेसिफिकली फेस करची जेमिति कि हमर साइक्लोन मोस्ट ऑफ द टाइम डिजास्टर को हमें फेस करी आसुची हला पिला माने दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस जोटा कि मो ऑलमोस्ट कंप्लीट आ कवर कर देली हला बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर रहिला गोटे खंडे सेटा को दैट आई विल डिस्कस इन योर ऑफलाइन क्लास रे डिस्कशन कर दबा एंड द एंटायर आपनकर सिलेबस रो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड पॉसिबल क्वेश्चन जोटा कि सेटा को डिस्कशन करबा आपनकर ऑफलाइन क्लास रे हला बाकी जहाँ आपनकर सिलेबस कंप्लीट हे गला आउ जहाँ टिके निके रहिला आ आपण मानकर जहाँ डाउट थिबो सेते बेले देखि देबे टिके क्लास को आसिला पूर्व आपन को डिजास्टर मैनेजमेंट बही दिया जाईची हाँ यस मैम डिजास्टर मैनेजमेंट बही दिया जाईची मु काली की रस मैडम को कहबी आपनकर जो डीएम रो जो येटा को पूरा शेयर कर देबी स्लाइड टा को हैला सेथिरे सुनंतु आपन को बही रे सब किछि अछि आपन याग सब कि जान जंदे स्टिल फॉर योर रेफरेंस जदि आपन कहउचंती ताले आपनकर जो स्लाइड्स टा ए स्लाइड्स टा स्पेशली जोटा कि सब आग सेथिरे कवर करछि कोटा कहले आपनकर एटा को देई देबी जोटा कि आपनकर एथिरे सब किछि कवर आइछि से ये एथिरे हैला स्टार्टिंग रो एंडिंग आपनकर कवर आइछि ए स्लाइड्स टा को देई देबी हां आकु टिके देखिबे जदि जोटी किछि डाउट हो आपनकर मु ताको आमे कोन ए पार्ट टा को मु आपन खाली पढेबी लास्ट ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास रे एटा को रखिछि पढेबा पई बाकी रहला आपनकर क्वेश्चन डिस्कशन ए स्लाइड टा कि मध्ये आपन को देई देबी बही दिया जाईछि टिके पढिबे एथिरे किछि डाउट भी नाही हां ऑलमोस्ट हमें समस्त जानिचे इट इज मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरी एंड वी आर फेसिंग इन आवर डे टू डे लाइफ नो तो से अनुसार आपण माने आको टिके देखिबे आ भलो से एग्जाम रे अटेंड करिवे एंड सी यू इन दी ऑफलाइन क्लास रे देखा हबो आसीबे आसीकी जहा डाउट अछि सेठी क्लैरिफाई कर हैला पिला माने आउ किछि मैडम डिजास्टर मेडिसिन टा जी 5 मार्क पड़ुଛି डिजास्टर मैनेजमेंट ता 5 मार्क पडुची मेडिसिन टा हां मेडिसिन दा हां जाके शॉर्ट क्वेश्चन रे ही आसे डिजास्टर मेडिसिन डिजास्टर रिहैबिलिटेशन हां आपनकर एई सब एरिया को प्राय शॉर्ट क्वेश्चन ही आसे लॉन्ग क्वेश्चन रे आपनकर कोन आसीबो 24 रे आसीला हां हां लॉन्ग क्वेश्चन रे आपनकर कोन आसीबो कहिले आपनकर हैला पोल्यूशन हैला हां आपनकर हैला ग्लोबल वार्मिंग हैला आपनकर जेते सब अछि मैन मेड डिजास्टर एंड आपनकर नेचुरल डिजास्टर हैला से सब आगा आसीबो आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन रे शॉर्ट क्वेश्चन रे ए जो रिहैबिलिटेशन मेडिसिन डीआईएस डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम हां ए सब आगा से शॉर्ट क्वेश्चन रे ही पका हबो 5 मार्क क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 8 मार्क क्वेश्चन ए सब 5 मार्क ही क्वेश्चन सो को टिके टिके पैराग्राफ लेखा लिखि देबे बाकी आपण लॉन्ग क्वेश्चन आसला सेइडु सब कवर करबा बुझिले ना पिला माने मैडम आकु कोन तो मैडम ये ऑफलाइन क्लास कब चालू होगा लगभग ऑफलाइन क्लास एक्सपेक्टेड टाइम मंथ नेक्स्ट मंथ को हाँ ठीक अभी मई हुआ जून को ठीक जी है जी जून को होगा एंड ऐसे कुछ दिन होगा और जो आपका सिलेबस रह गया और जो आपका बेसिकली डाउट रह गया और जो आपका क्वेश्चन डिस्कशन रह गया और तभी आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया गया होगा वो असाइनमेंट क्वेश्चन का डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कशन रिलेटेड टू सिलेबस एंड योर रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो भी बाकी रह गया एंड ओवरऑल आपका जो डाउट होगा नो रिलेटेड टू सिलेबस जो सब्जेक्ट में वो सब कुछ उधर क्लैरिफाई किया जाएगा ठीक है आपका जैसे हुआ था फर्स्ट आपका जैसे हुआ था सर फर्स्ट सेमेस्टर में राइट हाँ 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 हम्म
तो तभी अब आप इसको देख लीजिए, और हम स्लाइड भी अभी दे देंगे, नहीं तो रस मैडम को बोलेंगे आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। एंड उसके बाद आप जब ऑफलाइन क्लास में आओगे, जो भी जहां डाउट होगा तो हम उधर क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हाँ दिस, जो भी आपका जो एक दो चैप्टर रह गया, तो हम ऑफलाइन का क्लास के लिए रखे हैं, उधर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन उधर डिस्कशन कर लेंगे, हाँ ठीक है ना? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैडम चलिए। ऑफलाइन क्लास रे हाँ जो हाँ डिस्कशन करिवे क्वेश्चन आंसर गुड़ा ठीक है जदी हबो हाँ शेयर करदेबे तो बेटर हो। हाँ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମୋ କଥାଟା ମତେ ଶୁଭିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ, ହେଲା, ତ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିପାରିଲେନି, ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ, ସୋ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର, ହଉ ହେଲା। ଠିକ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇଠି, ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଛି କହିଦେଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେୟାର କରିଦେବେ। ସିଓର ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ ଓକେ, ଚलो। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହବ ତ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରତିଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ତ ପ୍ରତି ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି କି? ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାର୍କ ହେଲା 70 ମାର୍କ, ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା 30 ମାର୍କ। ହେଲେ ପ୍ରତି ସେମିଷ୍ଟାର ପ୍ରତି ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ ଓକେ। ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଟା ମତେ ଇକୋ ହଉଛି। ପ୍ରତି ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରତି ପେପର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ 30 ମାର୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରହିବ, ହେଲା। ଓକେ। ମ୍ୟାଡାମ ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ର ହୁଁ, କଣ ମାନେ ଆମକୁ ପିକ୍ଚର ବି କରିକି ଦବାକୁ ପଡିବ କି ମ୍ୟାଡାମ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ, କିଛି ପିକ୍ଚର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ। ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଚलो, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। ନାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, सी यू। थैंक यू मैम। ଆପଣ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ହଁ ଦେଖ, ଚलो ବାବା। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैडम।
Next class ହବ ନା? नेक्स्ट क्लास हबो ना सीजी I have हाँ been हब doubting. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. चार्टा जाक मॉड्यूल पाई गलेनी रश्मि मैडम चार्टा मॉड्यूल देइचंती Yes, sir. ओके सो टुडे इज द लास्ट क्लास एंड हमें कौन पढ़िया किछि मन अछि एनी आइडिया CSR. CSR and what is CSR? Corporate social responsibility. Responsibility कहले कौन बुझो? What do you mean by responsibility? Hey, 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 CSR, actually India is the first country, one of the first country to make it legal, to enact a law to ensure CSR by corporates. Other countries in the world, they till now it is like a voluntary contribution and it is up to the company to do. And in others, in Europe and in America, people feel it is the organizations, they feel that it is their responsibility to be of use to the society and they take pride in becoming a corporate citizen. In India, if you do not allow, if you do not make it a mandatory, then it has been seen that corporations generally, they do not contribute properly to CSR. They only do something somewhere and on a arbitrary and not a very regularized way. जेमती आपण माने जानिथिबे Birla Group रे BITS Pilani has been there from 1964 किंतु सेटा गोटिए जागा रे अछि बा मेसरा रांची रे हला तापरे धीरे धीरे in 2000 or something they started in Goa and Hyderabad. सेमती टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बा जहां भी थिला टाटा रो किछिटा लोकलाइज जागा रे थिला धीरे धीरे सेटा बढ़िला बिरला रो किंतु अदरवाइज आउटसाइड देयर प्लेस they were doing CSR in terms of temple and others. So, सेमती विशेष किछि नथिला इन हमरो कंपनी मानकर भी पब्लिक सेक्टर रे भी it was in a different mode. It was not done in a regular way. So
এই जो CSR became organized ଆଉ ପ୍ରଥମ CSR guideline ବା standard ତିଆରି ହେଲା 2010 ରେ International Organization for Standardization. ISO 26000 is the guideline for how to do CSR. Now, it is not a mandatory thing, but it's a guiding principle. And 26,000 clarifies what social responsibility is and helps organizations translate CSR. Sorry, मोर ग्रांडसन पळै आछि जे से हैरान कुछ तो गोटे दुकान जीव बोली कहउतला तापर मु आ जाइनी तेनु क्लास आरंभ हो गया सो ही वांट टू गो टू ए शॉप oh so 26,000 clarifies what social responsibility is and helps organization translate CSR principle into effective actions. हमरो एक्चुअली इंडिया रे कंपनी लॉ एक्ट जोटा हला लॉ हला 2013 तापर सब्सिक्वेंट 2015 रे तार अमेंडमेंट हला सेइथिरे देयर इज elaborate guideline for carrying out CSR से ता पई जो ISO फाइसो किछि दरकार नै हमरो एठी सरकारी हिसाब रे कोन गाइडलाइन होगदा पूरा क्लियरली मेंशन अछि Our scope of CSR can cover all these four. Even shareholder and investors can also be covered under CSR. Employees or workers can also be covered under CSR. Consumers and or customers can also be covered under CSR. And community, generally we know that social responsibility koile, it is more towards community. But how employees or workers can be covered? इंडियन स्टील कंपनी गोटे इस्को बोली थिला बर्नपुर ना सुनिथिबे कि नै के आन सेटा बर्तमान प्राइवेटाइज हे गेलानी और नाही सेल रो स्पेशल स्टील प्रोडक्शन सेंटर थिला एटा झारखंड रे थिला एंड इट वाज अ रिमोट प्लेस सेठी लोक माने जाई कि रहिबे काम करिवे सो दैट वाज अ बिग इशू आउ सेते बेले जेते गोटे टाउनशिप हला गोटे प्लांट हला तो जेते हस्बैंड माने जाई कि प्लांट रे काम करचंती सेते बेले दिन बेले मन करतु कार घरे किछि जिंस दरकार हला स्त्री माने एकला अछंती तो देन देयर वाज अ इशू हाउ टू टैकल दैट इशू केमति हबो इट्स अ रिमोट प्लेस सेते बेलको गाडी गुडा संस्था पाखरे नाही तो सेते बेलको कंपनी से माने गोटे प्रोविजन रखिथिले जे एम्प्लॉय मानकर जो फैमिली नीड्स मन करतु गैस सिलेंडर सरी गेला बा दुकान रो कोन आनिवार अछि सेतु ना स्विगी जोमेटो ना किछि थिला तो सेही सब काम पई से माने स्पेशल लोक रखा ताकू कॉल कले से सब रिक्वायरमेंट भर्ती कर दो से माने जाइके आनी की दे देबे सेमती TRL टाटा रिफ्रैक्टरीज गोटे छोटिया कंपनी किंतु सेठी तांकर गोटे कोऑपरेटिव स्टोर से माने खोलथिली माने गैस मिलियाटा अन्य जगह रे कष्टकर होई पारे बट सपोज एनीवन जॉइन्स TRL एज ए एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय हेले तुरंत जाइकी खाली किछि नै जाइकी पहुंची गले आपण कोऑपरेटिव स्टोर थ्रू गोटे नवा गैस कनेक्शन मिली जियो So all these एटा सब पे खर्च करिया पड़े कंपनी हैज टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी जेमती कोऑपरेटिव स्टोर दामनजोड़ी नालको जेते सुनछो सेते कोऑपरेटिव स्टोर रे कना दामनजोड़ी दुकान बाजार किछि नथिला टीवी टे किनिया पे हेले आपन को कोडे दूर को जाऊ पड़ियो फिर पूरी पहाड़ घाटी रास्ता तो सेत में जो कोऑपरेटिव स्टोर हला सेथरे एवरीथिंग वाज सोल्ड जेमती आर्मी रो स्टोर मान के जेमती जिंस मिले सेमती नालको रो कोऑपरेटिव स्टोर रे सब मिलुतिला टीवी एवरीथिंग वाज अवेलेबल यही सब कौन होता ना कंपनी भी वाज स्पेंडिंग मनी फॉर माने सब्सिडाइजिंग दैट और टेकिंग सम कॉस्ट माने तार जो ट्रांसपोर्टेशन ये से बा कॉस्ट रे किछि किछि हेल्प करथला सो दैट द एम्प्लॉइज गेट बेस्ट बार्गेन शेयर होल्डर इन्वेस्टर मान को पई CSR कोन हे पारे कार गोटे आपण मान को भितर कार गोटे किछि बड़ कंपनी रे शेयर अछि
सर नहीं ଯଦି କାହାର ଥିବ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଇଟିସି ବିବାନ୍ତା ଏଗୁଡାରେ ଯଦି ଆଇଟିସି ଗ୍ରୁପରେ ଥିବ ଯାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ବିବାନ୍ତା ହୋଟେଲ ଗୁଡା ଆସେ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଟାଟା ବ୍ରାଣ୍ଡର ହୋଟେଲ सर ଆସେ मोर अच्छी सर मोर अच्छी वेदांत रे अच्छी କୋଉଥିରେ ଅଛି सर वेदांत रे अच्छी ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କିଛି ମିଳିଛି ବେନିଫିଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ नो सर ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ଚେନ୍ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେୟାର ଥିବ ଗ୍ରାସିମରେ ଯଦି ସେୟାର ଥିଲା ଯେମିତି ରେମଣ୍ଡସର ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଦେବେ କପଡା ଫପଡା କିଣିବାରେ which is only available to the shareholders or investors ସେମିତି ବିବାନ୍ତାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଫ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ଫ୍ରି ତ ସେଗୁଡା ବି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସିଏସଆର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ କଭର କରି ହବ ମାନେ ଆପଣ ସିଏସଆର ଇଜ ବେସିକାଲି ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ ଶୋ ୟୋର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ କନଜ୍ୟୁମର କଷ୍ଟମରକୁ ଯୋଉ ଆମର ଜେନେରାଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡା ହୁଏ ସେଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କନଜ୍ୟୁମର କଷ୍ଟମରକୁ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଏଲି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାଟରେ ଖାଲି ଭେଟିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଅବକାଶ ବାବୁ କଣ କହୁଥିଲେ ସୋ କନଜ୍ୟୁମର ଏବଂ କଷ୍ଟମର କେମିତି ହବ ନା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦାମ ଦେଇକିରି ସେମାନେ କିଣିଲେ ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କଣ କିଛି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୋ ସେଇଟା ବି ସିଏସଆର ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ତ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ ବଟ୍ ଦେयर ଆର୍ ଭେରି ଇଲାବୋରେଟ ଗାଇଡଲାଇନ ଇନ ଦି 2013 ଆକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଏରିଆ ୱାଇଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଣ କଣ କରିହବ କଣ କରିହବନି इंडिया सीएसआर केमती डेवलप है ऑफिशियली माने एज ए स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट धीरे केमती आरंभ होला 2007 रे एडॉप्शन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5-year प्लान रु सीएसआर कथाटी उठिला सरकार ता ऊपर नजर पकेले वा से विषय चिंता कले देन 2009 वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तैयारी हैला Then 2010 रे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस 21st रिपोर्ट ऑन कंपनीज बिल 2009 रे दे मेड सर्टेन प्रोविजंस की एमती खर्च हबा कथा देन एनवीजी हमें जो पढ़िथिले सेथरे भी ए जो सोशल एंड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएसआर अंडर रे आसिला देन बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग भी एंश्योर कला जे केमिति साने रेस्पॉन्सिबल वे रे बिजनेस करूछन आ 2014 ए जो कंपनीज एक्ट व्हिच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 2014 mandatory provision of CSR under section 135 हैला आरंभ मु केतेटा कंपनी रो पुराना स्लाइड 2020 रे तयारी करथिली तो किछिटा कंपनी रो अछि फिगर्स मे बी एपट सपोर्ट टिके हितबो बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कंपनीज कैन डू अल्ट्राटेक सीमेंट रो ना सुनिथिबे से माने 407 तक विलेज रे सेतळ कंट्री वाइड सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस और यार फोकस कौन होगला हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट सोशल वेलफेयर एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड एई सब हेड अंडर रे समाने एई प्रोग्राम गुडा करथिले मेडिकल कैंप करथिले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सैनिटाइजेशन प्रोग्राम स्कूल एनरोलमेंट प्लांटेशन ड्राइव वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एटसेट्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा तांकर 1969 एक्चुअली केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट 1954 आरंभ होला तापर महिंद्रा फाउंडेशन 1969 आरंभ होला एमाने गोटे नन्ही गली प्रोग्राम करथिले ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स महिंद्रा प्राइड स्कूल्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ए जो आईटीआई टाइप रो एंड लाइफलाइन एक्सप्रेस फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इन रिमोट एरिया जाननी हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर बट लाइफलाइन एक्सप्रेस सेतबेले इंडिया रे वाज वन ऑफ ए वेरी पायोनियरिंग एक्ट ट्रेन रे स्पेशल और माने स्पेशली फिटेड बॉगी मान करे जो तरह की ओटी फोटी तयारी हितला सेने गोटे ग्रुप ऑफ सर्जन और माने ग्रुप हेलो लाइफलाइन एक्सप्रेस सत्यदेव हां सर जानि छी लाइफलाइन एक्सप्रेस हां सेने
रिमोट एरिया रे जाइकी आम ट्रेन तो बहुत आड़े जाइए बहुत जगह को जाइए से जाइए स्टेशन रे से बगीटा जीव बा से जो 2-3टा बगी है डाक्टर माने जीवे से स्टेशन रे पार्क हितवे नोटिस सब आगु लोक मैंने आसवे चिकित्सा इवन छोटा मोटा ऑपरेशन भी सेठी होउतला एटा स्पॉन्सर करथला महिंद्रा एंड महिंद्रा रो फाउंडेशन सो दैट वाज ए सीएसआर प्रोग्राम आईटीसी ग्रुप रो तो आपण माने मोटा मोटी मते लागुची समस्त किछि किछि आईडिया थिबो किछि अछि आईटीसी ग्रुप रो सीएसआर विषय रे घरे पूजा ITC group, हां कोंतु महापात्र हो ITC group, it has a chain of hotels, I think. CS I'm talking of they have chain of hotel they have many things किंतु मु कहूची तांका सीएसआर प्रोग्राम आपण माने डे टू डे बेसिस रे भी एनकाउंटर करंती घरे पूजा करंती Yes, sir. मंगलदीप धूपकाठी यूज करंती Sir, Dhupati biscuit also, I think. अने मंगलदीप धूपकाठी हला सीएसआर प्रोग्राम रो पार्ट एटा मैडम सेटा सर ये की आईटीसी प्रोडक्ट की आईटीसी कौन करे एसएचजी ग्रुप मान को सेल्फ हेल्प वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मान को विलेज मान करे जाइकरी कांटेक्ट करी कि तांको मशीन रॉ मटेरियल सब दिए फॉर मेकिंग दैट धूपकाठी आउ सेही धूपकाठी को नेकी की मार्केटिंग करे काना आईटीसी रो मार्केटिंग जब बहुत बड़ नेटवर्क इट कैन इजीली सेल आउ सेही लोग जो स्त्री लोक माने तयारी करंती तांको तांकर मजूरी और लाभ सब मिले आईटीसी एथरे लाभ किछि करे ना आ से पैसाटा तांको पाकू ट्रांसलेट हुए सेमती ए जो देखिबा गोटे गोटे अछि को अटारे कले से माने गां स्कूल को पैसा दियंती गोटे गोटे टंका इफ यू बाय ग्रोसरी की माने सॉरी ए जो यार अटा आईटीसी रो आशीर्वाद आशीर्वाद हाँ गोटे पैकेट रे गोटे पैसा जाए एमती एमती बहुत प्रकार देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स ऑफ आईटीसी रो फुल फॉर्म कोन जानछी इंडिया तंबाकू टबाको कंपनी आरंभ होइतला इंडियन टबाको कंपनी सिगरेट बिक्री ता किंतु एबे से जो टबाको कंपनी नाटा विशेष भल लागलानी तनो सेटा को आईटीसी कर देले आउ टबाको प्राय समान को बिजनेस रु बाहरी गलानी काना समान देखले जेडा सोशली हार्मफुल बिजनेस तो सोशली यूजफुल हा भाई सने बहुत प्रकार तो सेथरे जेमती ई चौपाल प्रोग्राम सने करथिले मिलियंस ऑफ फार्मर को तांकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिक्री पई एग्रीकल्चर सहाय्य करिया पई विभिन्न प्रकार 40,000 विलेज रे सने काम करछन ए जो माइक्रो एंटरप्राइज जो कथा कहली से जो एसएचजी ग्रुप सेथरे भी बहुत गां रे करथि इवन हमर ओडिसा रे भी बहुत जगह रे अछि से माने ए जो हमें जानि पारुने किंतु एगुडा सब करी कि सने बिक्री करन देयर आर इन एडिशन टू देयर आर माने नंबर ऑफ एक्टिविटीज हम जेमती कहली आईटीसी ग्रुप रो होटल मान करे जोडा थांती तांकर जदि सेथरे शेयर थिबो होटल डिस्काउंट दियंती होटल रे डिस्काउंट गोटे तापर मु जेमती कहली एनुअली जेतला बोनस सहित से माने एटा भी दियंती गोटे गोटे कूपन दियंती शेयर होल्डर मान सो दैट यू कैन गो स्टे हैव फूड ए टाइप रो भी करत नो सर सेमती किछि दियंती दियंती मु पाइची when I had share I had got that the CSR initiatives and activities within the areas of CSR in USA हमें वर्तमान पढ़िबा USA रे CSR is not legally binding but USA रे social pressure is so high that you should look like a company who is a responsible towards the community and the society if you do not look responsible then every chance that your market value share value will go down so सही जगह रे basically बड़ा बड़ा corporates they are duty bound morally duty bound to get into CSR and spend money से माने गोटे community activity रे भी पैसा खर्च करंती every employee has to give certain hours of community service in a week or in a month or in a year बड़ा बड़ा कॉर्पोरेशन रे एटा भी अछि करिवार किछि नै सब कंपनी अरेंज करिवो किंतु तमकु जाई कि लोकन सारे कम्युनिटी माने सी जेमती
गोटे एप्पल गोटे कंपनी तार लोकों संगे कौन इंटरेक्शन हवा कथा सोसाइटी संगे किछि नहीं से तो मैन्युफैक्चर करे बिक्री करे सेटा गोटे हाई एंड कंपनी से पब्लिक इंटरेक्शन खाली कस्टमर लेवल रे जहाँ अछि नले किछि नहीं किंतु सेमाने भी एनश्योर करंती जे ना से जो एरिया रे ऑफिस अछि तांकर से एरिया रे सने बुलिकी कम्युनिटी संगे केमती इंटरेक्ट करे सबु से माने समाने गोटे कम्युनिटी रो माने कोन कहते एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करिकी तांका एम्प्लॉय मान थ्रू रे किछि जिंस दिया निया गिफ्ट फिफ्ट एगुडा सब करंती so that you know the people around even that office they feel connected with this company. So CSR in USA is often characterized by voluntary societal engagements by business as they are not obliged to undertake social and environmental responsibility practices. मु एथरे आ गुटे भी बोले कहिथिबि केबे जे एप्पल रो जो एनुअल जो शोटा हुए जेटा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए जदि आपण प्रथम किछि समय सुनिबे सेमाने केमती कार्बन फुटप्रिंट को हम मिनिमाइज करचंती ता विषय लेक्चर आपण सुनिबे सीईओ एना कार्बन एमिशन इज ए और कार्बन फुटप्रिंट इज ए बिग इश्यू फॉर ग्लोबल वार्मिंग तो सेमाने सेटा चेष्टा करचन जे केमती सबथुरु हबो सेत पई ता अंडर रे जो एडाप्टर गुडा धीरे धीरे सप्लाई करू नाहंती आ कंपनी माने एना गुडा एडाप्टर लोकन पाखरे अछि त दरकार नै तापर जेमती आगरु 50 प्रकार पोर्ट आस्तला सेबा सब बंद होई के सी टाइप चारियाडे करिया को सने ये करछन हां ठीक अछि सेतरे पुराना जिंस गुडा असुविधा होउची किंतु धीरे धीरे सबु चार्जर सबु फोन रे यूज हेई पारिबो तो सही टाइप रो किछि जिंस होउची जोतरे कि दे आर ट्राइंग टू सी दैट वर्ल्ड वाइड कार्बन फुटप्रिंट फॉर ईच प्रोडक्ट कम्स डाउन. Social responsibility and corporate citizenship go beyond financial reporting requirements. These behaviors are particularly evident in cause-related marketing, stewardship initiative, philanthropic and charitable contribution. आमे एटा भी जानी छे जे इंडिया जो अमेरिकन बड़ बड़ कंपनी माने बहुत चैरिटेबल एक्टिविटी करंती किंतु अमेरिका रे आउटे जिंस होए तो द्वारा अमेरिकन सरकार गवर्नमेंट ऑफ यूएस से जो बड़ कॉर्पोरेशन मानकर जो सीएसआर फंड को यूटिलाइज करिकी अमेरिका रो फॉरेन पॉलिसी को केमिति हेल्प करिवो से एक्टिविटी गुडा सेहि पई विदेश रे सब प्रकार सोशल एक्टिविटी करंती तो सेटा टिके पॉलिटिकली ओरिएंटेड बोली भी कहि हबो. In fact, US companies donate 10 times as much as their British counterparts. The US Secretary of State's agenda is to ensure effective coordination and partnership with individual bureaus and offices in order to harness global economic tools that advances US foreign policy goals and on responsible initiatives. US Bureau of Economic and Business Affairs, EB, leads a corporate social responsibility team. Its primary purpose is to promote responsible business practices and fostering sustainable development while building economic security. These teams provide guidance to American companies and their stakeholders to engage in corporate citizenship. EB's CSR team support in areas of good corporate citizenship, human rights, labor and supply chain, anti-corruption, health and social welfare, contribution to the growth and development of local economy, innovation, employment and industrial relation, environmental protection, natural resource governance, transparency, etc. Most of EB's corporate policies are drawn from the OECD guideline. CSR in UK. Government of or in UK, people believe or they claim that the CSR has already started in 1800. जेतळे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आरंभ होला केमती ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हला बेलकू जो टाउनशिप सब तयारी हला हाउसिंग दिया हला एम्प्लॉय माने सेटा भी पार्ट ऑफ सीएसआर बोली सोने कहली. Low cost houses were built close to factories for workers designed to create a truly autonomous community with its own services. The focus on employees was such that at the beginning of 1900, some business owners even started to create pension funds for their workers. It be pension, housing, eguda bhi CSR re count kari habo. Such initiative taken for granted today
were considered revolutionary at that point of time. And UK ru esabu arambha hoichi. Because UK was one of the leading industrial nation in early 19th and 18th century. Some of the initiatives started in UK connecting business development with social and environmental issues are mentioned below. Business in the community, a network of over 700 companies working on a program for business development based on inspiration, integrity, integration, innovation, etc. It is a social focus अछि. यार माने हला सेमाने कोन करचंदी बड़ बड़ कंपनी सब मिसिकरी ताकर जो CSR कामटा को गुटे फोकस्ड वे रे they try to manage over a large area, geographical area. ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଚ୍ ନଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବେଶୀ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ଥିବ ତ ସେମାନେ ମିଶିକିରି କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ୱେରେ କାମଟା କଲେ ମାନେ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ ଦି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଚାର୍ଟର୍ଡ सर्टिफिकेट अकाउंटेंट एमसीए ଆମର ଯେମିତି has developed initiative to promote transparent, complete and credible company reporting capable of accurately reporting financial, social and environmental purpose. CSR also has some obligation towards shareholders and investors. Taro gotiye part hela environmental performance ba social performance. The proper reporting hele bhi it is a good activity. So seita bhi ensure hela mane say company will be more transparent and will be investing more in social activity. Series of indicators called FTSE4 Good Index of the London Stock Exchange, similar to Dow Jones Sustainability Index, to assess a listed company's degree of sustainability. That be good a part of ensuring that companies are good at sustainable. Mane kon janjodi? What do you understand by sustainability? Existence in the long run. खाली बंचिले हबनी माने भलरे बंचिया दरकार. Sir, it's socio-economic and welfare. बुझियलानी. It's consists of socio and economic and environmental. तीनटा जाको से नैगरी sustainable. हाँ जे सस्टेनेबिलिटी माने कोन व्हाट इज सस्टेनेबल कहले गोटे जिंस सस्टेनेबल माने कोन सत्वथि बाबू कहले जे लॉन्ग टर्म माने रहिबो एग्जिस्ट करिवो बंचे के रहबो विथ डिग्निटी हाँ माने खाली जे बेड रिडन नै कि 10 वर्ष बंचले सस्टेनेबल नो आपण चला बुला करथुवे कंट्रीब्यूट करथुवे निज काम निजे करथुवे से सेटा सस्टेनेबल हला माने गाडीटा जेमति हमर एठी ट्रक गुडा ओवरलोड करी कला धुआं छाड़ी छाड़ी जाउथुवे सेगुडा सब अनसस्टेनेबल जदियो ट्रांसपोर्टर को किछि लाभ होउथुवो किंतु सस्टेनेबल बिजनेस नुह सेटा कंसिस्टेंसी कहि परिया सर ना कंसिस्टेंसी नुह it is like consistency also is a part of sustainability. It's not that if you are inconsistent you can be sustainable na কিন্তু sustainability is whatever you are doing in the most efficient way so that the use of resources is prolonged, and again when you are efficient way karuchanti mane your productivity is high, so you are having better returns on your investment and all that. So sustainable is a circular thing where whatever you do in such a focused way that you get the best benefit for the lowest cost, something like that. Khali profit nahi. When I say benefit and cost, it is not only profit, but it is like all round development. गोटे छोट पिलाटे जेमती आपण देखथिबे जो माल न्यूट्रिशनल पेटटा बढ़ी जाई थाए देह गुडा माने हाडुआ हो जाई थाए तो सेटा अनसस्टेनेबल ग्रोथ. सस्टेनेबल ग्रोथ होला पूरा माने डौल रावल छुआ जेमती कहंती पूरा खाई पी थिवो निजे एक्टिव थिवो चंट थिवो दौड़ू थिवो इंटेलिजेंट थिवो एई सब जिंस होला सस्टेनेबल. गोटे गछटे पूरा हरा भरा हेगिरि थिवो फूल फळ दउथवो ताहाले ठीक. जेमती आमे घरे बोनसाई करू बोनसाई टाको आमे सस्टेनेबल बोली कहि पारे जो आम खुशी रे आमे किंतु जेमती जंगल रे गोटे देखछन जे जो कैलिफोर्निया एरिया रे 100 वर्षर पुराना गछ जो अछि प्रोटेक्टेड हेगिरि ताको आमे सस्टेनेबल ग्रोथ कहि परिया काने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम they have survived and helped the society to grow and they are now become an iconic thing.
आमर देखियो सस्टेनेबिलिटी आ गोटे उदाहरण हे पारे आमर बहुत पुराना ट्रेडिशंस आर गोइंग माने वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव माने दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट कहीं ना दे आर नॉट सस्टेनेबल जो ट्रेडिशन को लोक मानि पारु नाहंती आजिकली ते ऑटोमेटिक लोप पाइगला माने सेटा अनसस्टेनेबल हे गेला जेमती गुड़ाए हस्ततंत्र माने हैंडलूम जिनस बहुत जगह लोप पाई जाइछि काना तार कमर्शियली आ सस्टेनेबल हेला नाही एबे जेमती हमर ए पट्टचित्र बा ओडिसा रे संबलपुरी साड़ी एगुड़ा धीरे धीरे सस्टेनेबल हेला केमती हेला ना संबलपुर रे कुतात आचार्य बोली जने थिले से गुडे कोऑपरेटिव मूवमेंट आरंभ कले सेथरे बिजो माने माने बिचोलिया मानकर दलाल मानकर कंट्रीब्यूशन कम कले मैक्सिमम प्राइस पाइले वीवर आ पट्टचित्र रे भी सेमती कले मार्केटिंग खुला हला और पीपल गॉट एवेन्यू हमर जो पत्थर मूर्ति आगु पत्थर मूर्ति कारीगर माने एमती थिले एबे सेटा दैट हैज बिकम ए बिग बिजनेस माने गुडा एक्सपोर्ट होउची हां सेथरे जे निजे कारीगर से केते पैसा पाउची जणा नहीं किंतु आपण जेथिबे जे प्रोडक्शन भयंकर होउची आगु एतकी मात्रा रे मिलु नथला मूर्ति टे खोजिया गेले टेंशन होतला एबे नहीं तो सस्टेनेबिलिटी माने हला इट कैन सर्वाइव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द्वितीय रे सस्टेनेबल जदि मन करते आमे जो पत्थर रे मूर्ति टा तयारी करछी बा जदि भुवनेश्वर रु आपण भाईजाग आड़ को जिबे हमर तापंग रेतंग पाखरे देखिबे सब पहाड़ को काटिकरी जो मेटल तयारी होची सेगुडा जदि देखिबे आगरु केमती सब धूली उडुथला ये होउतला सब भयंकर ताको सब धीरे धीरे सरकार रेगुलेटेड करिकी याना पत्थर भी दरकार हमर जो मेटल गेटी जिंस सेटा दरकार फॉर कंस्ट्रक्शन किंतु टोटल जिनसटा एमती ऑपरेट हवा कथा जे जो जगह रु सेटा बाहरिबो सेटा भी जेमती पूरा खेती हवा कथा न से जगह रिक्लेम हे पारुथवा कथा आ याडे हमर प्रोडक्शन भी मीट हे पारुथवा कथा सो सस्टेनेबिलिटी इज दैट सो यूके रे तांकर स्टॉक एक्सचेंज रे गोटे इंडेक्स अछि जोटा के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स माने सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को जस्टिफाई करे सेठी कंपनी माने जो माने ए इंडेक्स भितरे आसी पारंती तांकर शेयर वैल्यू से अनुसार बढ़े तो सेठी सेटा चले जे पीपल ट्राई टू गेट इनटू दैट इंडेक्स टू क्वालिफाई माने मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंडेक्स The British Parliament and government have worked to promote social responsibility both in companies and in the charity sector in the last 40 years. जो Equal Pay Act, Sex Discrimination Act, Safety at Work Act, Races Relation Act, एगुड़ा भी हमें एम्प्लॉय मान को पाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे उदाहरण कोई परिवा अंडर ब्लेयर्स गवर्नमेंट the world's first minister for CSR, Kim Havels, was appointed in March 2000. Since then, government institutions have been at the forefront of disseminating CSR principles and implementing the adoption by all organizations or even more transparent and comprehensive annual reporting to highlight social and environmental initiatives. According to a recent study by KPMG, this has led to an almost 95% spread of reporting among large companies. At the same time, central administration has urged local councils to encourage and promote CSR culture, rooting it yet deeper in the country's infrastructure. आपण जानिथिबे हम ओडिसा रे जो 5 टंकिया आहार योजना सेटा फंडिंग केमती हुए mostly CSR fund of various companies. सरकार तांको संगे टाई अप करंती सेमाने से फंड को पैसा दियंती से थ्रुटा चले सरकार भी दियंती पैसा किंतु सेटा भी हुए सेगुडा हेई परिबो सरकार चाहिले हेई परिबो जेमती गोटे सरकार एनकरेज गोटे बीजेडी सरकार गोटे एनकरेजमेंट थिला मो स्कूल टू एनकरेज पीपल टू डोनेट टू देयर ओन स्कूल से जगह कोन थिला ना जदी आपण 10,000 टंका देबे सरकार 20,000 टंका ना कोन देबे अक्षय पात्र चैरिटेबल ट्रस्ट जोटा कहले अवकाश बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट जो अक्षय पात्र अच्छी ना से कामटा करे माने तार जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कामटा करे से किछि पैसा नहीं ना किंतु एमती ना जे फ्री रे दिए खाइबा ना एमती ए जो मिड डे मील प्रोग्राम टा अक्षय पात्र करे सरकार देइछन्ती अक्षय पात्र करे अक्षय पात्र पैसा आने अक्षय पात्र फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट रे
जो मैंने एम्प्लॉई अछंती दे आर नॉट लेस देन एनी कॉर्पोरेट एम्प्लॉई एटा भी जानि थान सो अक्षय पात्र फाउंडेशन आल्सो मोबिलाइजेस लॉट ऑफ मनी किंतु हाँ जेमती बहुत गाँ गंडा स्कूल रे जोठी से निजे दियंती से जगह मिड डे मील प्रोग्राम रे से निजे खाइबा दियंती तापई पैसा नियंती किंतु गुड़ाए स्कूल रे जोठी से दियंती सेठी सरकार तांको मिड डे मील रो पैसाटा दियंती जेमती आहार केंद्र रे जोठी सप्लाई करंती से 5 टंका बा जहा मिले सेटा से नियंती सेथरे से तांको निज रिसोर्स रो पैसा आनी भी दियंती और सरकार भी ताको सब्सिडाइज करंती टंका क्या चावल इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीएसआर एक्टिविटी बोली कहि परिबे CSR in Germany. In Germany, corporate social responsibility is considered one of the decisive factors for sustainable development. For many years, the federal government has been promoting corporate social responsibility as part of its policies. In 2007, Federal Ministry of Labor and Social Affairs became the lead ministry for CSR. In January 2009, Federal Ministry of Labor and Social Affairs launched the CSR National Forum, composed of 44 experts from the world of business, trade unions, NGOs, and local authorities to decide the broad spectrum. So, guideline theory कले अपन जर्मनी रे जेते बेले भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषय पढ़िबे सेतेले देखिबे जे ट्रेड यूनियन एम्प्लॉइज दे प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल तो इवन ए जो CSR नेशनल फोरम रे ट्रेड यूनियन आल्सो वाज ए पार्ट So 2010 रे Federal Government of Germany they adopted CSR in Germany action plan. ता अंडर रे एबे टू they are going in a different way. But आपण माने भाबिबे जे US, यूरोप, UK एगुडा रे आम परि तो करिवो नांती एते करिवो नांती तो सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कोन हो US रे जेमति कहली they direct their funds to outside US जो जगह रे दरकार US रे भी करंती बाहर जोटी दरकार अछि सेठी भी खर्च करंती आ ए कंपनी माने ए जो अन्य कंट्री माने तांकर जोठी जो माने लेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तांको हिसाब रे तांको पई जा दरकार से माने दे स्पेंड आ दे आल्सो स्पेंड ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विभिन्न जगह रे पोल्यूशन कमेवा पई जा जा खर्च सेगुडा से माने सीएसआर फंड रे खर्च करंती हमर जेमते इंडिया रे मु कहउतली एबे पीएम केयर्स फंड हला सेटा भी गोटे सीएसआर पार्ट रे कंट्रीब्यूशन नै गिरी जोटी दरकार सेठी सरकार पैसा लगेबे ओनली प्रॉब्लम हला सेटा ऑडिटेबल न करी कि देयर कैमोफ्लेजिंग माने कोन करूचंती सेटा क्लियरली कहू ना ऑडिट कले बहुत असुविधा इंडिया रे जणा अछि किंतु स्टिल विदाउट ऑडिट इज मोर डेंजरस हमर जेमती आगुरु प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड अछि डीएमएफ भी से सीएसआर टाइप रो जिन सरकार को तरफ दिस माने जर्मनी रे कोन ए जो सीएसआर एक्शन प्लान कोन करे कंटेन क्लाइमेट चेंज रेज सोशल एंड वर्किंग स्टैंडर्ड्स द प्रमोशन ऑफ गुड लेबर प्रैक्टिसेस disseminate social responsibility through the direct engagement of citizens and the development of informed citizenship for companies. ଆଉ ଜର୍ମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1869 ରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କୁ ଆଉଟଲ କରି ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଇଲିଗାଲ କରି ଦେଇଥିଲା 1883 ରେ adoption of compulsory health insurance for workers 1889 रे introduction of first pension fund 1918 रे हला recognition of workers union and unemployment benefit यूरोपियन कंट्रीज मानकरे चाकरी करिया तो गुटिया कथा किंतु अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज वाज आल्सो वेरी गुड and today also there it is there ଆଉ ସେଇଥି ଲାଗି ए जो लिव इन रिलेशनशिप कथा बुझुचंदी बा जो माने सेही प्रकार जिंस बेसी पढ़े सेठी काहे की ना जदी तंगर जेमति सोशल रूल थिला जे जदी जणे गोटे पिलाटे आ झियोटे से माने दी जण जाक अनएम्प्लॉयड दे विल गेट 2 allowances but if they marry and stay together सेतरे बोधे अलाउंस कमी जाउछ तो सेही लगी से माने मिली के मिसी के रहउथले and these even I am talking of sometime in late 90s and early 2000 सेतेबेलकू सेठी तांकू एतिकी अनएम्प्लॉयमेंट बोनस मिलुथला जे सने वर्ल्ड टूर भी करि पारुथले मझे मझे रे जाई की विदेश रु इंडिया परी कंट्री माने जो साउथ ईस्ट एशिया एगुडा रे आराम रे बुली करी जाई पारुथले सेतिकी पैसा तांकू मिलुथला एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट
तो सेईटा भी गोटे सीएसआर टाइप रो जिनिस सरकार तरफ रु जहाँ से विभिन्न फंड रु पैसा मोबिलाइज करते. Moreover, the green soul of German awareness has meant that as early as 1906, the first environmental agency was set up in Prussia, and in 1974, West Germany was one of the first countries to introduce strict legislation to protect the environment. These steps can also be seen as beginning of CSR. UN Guiding Principle on Business and Human Rights and OECD revised guidelines. सेटा सबू जर्मनी रो सीएसआर पॉलिसी को गाइड करे बा आउटलाइन करे. The EU communication 2011 defining EU hela European Union defining CSR as the responsibility of enterprises for their impacts on society has also changed the understanding of CSR in Germany significantly. Germany has worked hard to increase the visibility and credibility of CSR so that it can be disseminated and a wider public becomes aware of social and environmental aspects of this approach to business. Now, आमे भाबुत्वा आमे एबे जेमति जर्मनी देखुचे, यूएस देखुचे, यूरोप रो अन्य कंट्री मान को देखुचे, आमे भाबुत्वा जे those countries have never gone through periods of what we are going through now, like pollution and all that. But जानी रखंतु 70s बेलको 1970 and all, सेते बेलको ये सबु जगह रे pollution was an issue. There are instances of in US where there was tremendous pollution and many industries were closed, forcefully closed by the government. माने गोटे जगह थी मोर एग्जैक्ट से जगहटा मन पड़नी किंतु सने लेड रो माइनिंग होतला and with a flourishing business काइना लेड रे माइन गला बेलको you also get silver and gold. Into lead is slow death poisoning way. Lead poison ru आपंगर कैंसर एंड अदर हेगी डेथ हो. तो सेही जो कंपनी थिला से गुडाए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होतला, गुडाए प्रॉफिट जनरेट होतला, किंतु माइनिंग वाज सो अन माने प्लान्ड एंड सो नॉट इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर. पॉल्यूशन वाज ट्रेमेंडस. एगुडा सब 70s रे बंद कर देले सरकार आ कले नाही. से दैट होल इंडस्ट्री डाइड. तापरे ताको रेगुलेटेड वे रे प्रॉपर वे रे कले. सेमती यूरोप रे जो माने फ्रांस एंड अदर कंट्रीज दे वर वेरी फेमस फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन. किंतु धीरे धीरे से एल्यूमिना प्रोडक्शन बंद कर देते. कारण बॉक्साइट थ्रू एल्यूमिना प्रोड्यूस करे जो रेडमंड बाहर है, सॉरी, दैट इज ए बिग पोल्यूटेंट. तांकर छोटो छोटो कंट्री सेते जगह नहीं है, आमपरी वास्ट एरिया नहीं. So the storing of that Redmond becomes an issue and they stopped doing bauxite mining and alumina production. So they import करके business. Hungary रे गुटे आजकल बोली गुटे जगह थला आजकल. So ती गुटे एमती Redmond pond break भांगी जाई कि 2000 मसिया रे 2009 की 10 बोली मोर एग्जैक्ट ईयर मने पड़नी. तो माने गुटे शहर पूरा तबाह हो जाइतो. Because Redmond रे गुटे caustic soda था. Caustic soda is very harmful. So they have gone through all this, but they have survived because of strict regulation and compliance. And their companies naturally comply to many rules and regulations. CSR laws in India, our last part of our course. 2013 में लागू वाला Company Act where CSR was made responsible, mandatory. Those companies with a net worth of 500 crore or more, or an annual turnover of 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more during a financial year shall earmark 2% of average net profit of 3 years towards CSR. So, a guideline hela, ita jodi if you meet this criteria, mana you pass this criteria, touch kole, then you become liable to spend money, 2% money. If a company ceases to meet the above criteria for 3 consecutive financial year, जदि गोटे कंपनी एक क्राइटेरिया मीट करिछि और सीएसआर करूछि किंतु नेक्स्ट परवर्ती समय रे 3 वर्ष लगातार एई जो क्राइटेरिया तळकु पळे आसला लॉस कला ताहले ताकू आ सीएसआर करिया दरकार नै. से सीएसआर रु बाहरी जाई पारिबो.
mandatory CSR. Section 134 5 and Section 135 4 of the Companies Act 2013 mandates every company qualifying under Section 135 1 to make a statutory disclosure of CSR in its annual report to the board. Rule 9 of the companies rule, act पर उटे rule तैयारी हो. So 2014 रे rule है rule 9 of the company prescribe the format in which जो annual report दिया हवा disclosure हो. CSR को एरिया रे हे परिवो projects related to activities specified in Companies Act or project related to activities taken by company board as recommended by CSR committee provided those activities covered items listed in Companies Act. Company Act रे गोटे annexer अछि से annexer रे लेखा है जे को activity CSR रे cover हे परिवो. So सही activity उडा कले you will जो हम सरकार को जो requirement है you can meet those. Business must note that expenses towards CSR are not eligible for deduction in the computation of taxable income. However, donations to trust can be part of CSR expenditure and may be eligible for under Section 83 as may be applicable. किंतु आपण माने सुनिथिबे जे बहुत कंपनी निजर गोटे ट्रस्ट कर दियंती to carry out CSR activities. यदि निजर ट्रस्ट करिवो गोटे कंपनी आ से तार CSR खर्च माने जो टुवर्ड जेती देवा कथा पैसा सेटा यदि से ट्रस्ट को दान कर देला देई देला सेटा एटीजी रे एलिजिबल हबो नाही. किंतु से ट्रस्ट को यदि अन्य किए इवन डायरेक्टर्स इफ दे डोनेट सम मनी ताहले सेटा एटीजी रे एलिजिबल हबो. एटीजी कथा जानि छथि? एनी आइडिया? टैक्स लागिवनी एटीजी रे. इंडिविजुअल हिसाब रे आपण माने एग्जिबिशन इंडिविजुअल हिसाब रे आपण माने जदि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी पैसा दान करिवे ताले से पूरा पैसा इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स. केतेटा सोसाइटी अछि माने केतेटा संस्था अछंती जार एटीजी रिकॉग्निशन अछि कार 50% कार 25% कार 100% सरकार अलाउ करते. तो से सब संस्था मान को आपण माने दान कले आपण से अनुसार टैक्स रिबेट पाई परिवे. जेमति नालको गोटे नालको ट्रस्ट गोटे करछि नालको ट्रस्ट जे कि सीएसआर काम करे नालको. तो नालको कोन करे निजे सीएसआर एक्टिविटी न करी कि नालको ट्रस्ट को पैसा ट्रांसफर कर दे. नालको ट्रस्ट इज ए रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट. तार जो ऑफिस बेरर माने नालको किछि किछि थांती आ इंडिपेंडेंट लोक भी थांती. एटा नालको इतमे करछि नालको कोर बिजनेस सोशल काम करिया नुहो ता पे गोटे अलगा ओरिएंटेशन दरकार. किंतु नालकोर जो पैसा ट्रस्ट को नालको ट्रस्ट को जाउछि सेटा एटीजी रे क्वालिफाई करिवनी इवन दो नालको एटीजी नालको ट्रस्ट एटीजी रे एनरोल हेतिवो. तनो नालको ट्रस्ट को जदि आउ के पैसा दबो जरूरी न हो कि नालको ट्रस्ट एटीजी क्वालिफाई करथिवो. किंतु जदि नालको ट्रस्ट मीट करिके एटीजी क्वालिफाई कला ताहले जे नालको ट्रस्ट को अलगा माने पैसा देबे से माने से टैक्स बेनिफिट पाइबे किंतु नालको पाइबो नाही. Earlier, if a company was unable to fully spend its CSR fund in a given year, it could carry the amount forward and spend it in the next fiscal. सर हाँ कौन तू? अरे माने जो प्रॉफिट करा को मैक्सिमम सब कंपनी माने दउचंती गवर्नमेंट को ये सब ता कर कोन टैक्स लागू कंपनी माने प्रॉफिट दउचंती को कंपनी प्रॉफिट माने जेकोन से इवन नालको विचार जेतोल तांग प्रॉफिट होची यारली से माने गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को ये दउचंती 5 कोटी देले 3 कोटी देले 10 कोटी दउचंती सब सेगडा हां दउचंती ना सेटा काई की दउचंती कोन भाई सेटे नालको शेयर होल्डर के मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ नालको इज विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो डिविडेंड देबे नि ताकू से तो शेयर होल्डर ना सेटा दउचंती. आपण जो चेक रो फोटो देखंती सेटा से डिविडेंड रो पैसा. अच्छा अच्छा ए एग्जैक्टली फोटो कथा सेटा हां सेत पे तो कहले आपण बुझी पर सब बड़ बड़ कंपनी पब्लिक सेक्टर रे गोटे फोटो बारियो प्राइम मिनिस्टर को कि बा मिनिस्टर जो तांकर कंसर्न मिनिस्टर को से चेक रो फोटो दउथुए सेटा प्रति वर्ष हुए. से माने जो बोर्ड मीटिंग पर डिविडेंड डिक्लेयर करंती जेहेतु मेजॉरिटी शेयर होल्डर हेले गवर्नमेंट तांको सेति की पैसा से माने दियंती सेटा अलगा सेटा सीएसआर काम नुहो.
ଆପଣ ଆପଣ ଏଜ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଆସେ ସେମିତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ମେଜରିଟି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେଲା ବୁଝିଲେ Yes, sir. ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଯେ ପଇସା ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିପାରିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବ ଏଇ ରୁଲଟା ଏବେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ହେଲା ନା ଦେଖିଲେ ସରକାର ଯେ ଲୋକ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଚାଲିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି ଆଉ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଚାଲିଲେ ଆକୁମୁଲେଟ କରି ଚାଲିଲେ ମାନେ ସେ ପଇସା ନିଜ ହାତରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାନି ସରକାର ତାପରେ ରୁଲ ଚେଞ୍ଜ କଲେ The CSR amendment introduced under the Act now require companies to deposit the unspent CSR fund in a fund prescribed under Schedule 7 of the Act within the end of the fiscal year. এটা ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ 30 କୋଟି କରିବାର ଥିଲା ଆପଣ 25 କୋଟି କଲେ ତ ଏ 5 କୋଟିଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା 25 କୋଟି ମନେକର ଏଇ ବର୍ଷ 30 କୋଟି ଅଛି 5 କୋଟି ମିଶେଇକି କଲେ ଚଳିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗଡେଇ ପାରିବେନି ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠିକି ପଠେଇଦେବେ ସରକାର ତାପରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବେ this amount must be utilized within the 3 years from the date ହଁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଲେ ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଗଲା ସ୍ପେସିଫାଇଡ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ସରକାର ନେଇଯିବେ ଆଉ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି এই ଯୋଉ ପଇସାଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲାନି ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟ ଡ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କେବଳ ସେ ପଇସା ଥରେ ଯୋଉଟା ସିଏସ୍ଆର ପାଇଁ ଏତିକି ଦେବା କଥା ମାନେ ସେତିକି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ତା ବେନିଫିଟ ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଇବ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ସେଥିରୁ ନେବେ ବେନିଫିଟ ତାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ହଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚଳିବ The new law prescribes for a monetary penalty as well as imprisonment in case of non-compliance. ये जो imprisonment टा पर withdraw ही जाइए. Penalty ranges from 50,000 to INR 2.5 million. 2.5 million माने कितने? 25 लक्ष. Depending on the कितने आपनकर माने कौन fraud माने भूल कर चंदी. Whereas the defaulting officer of the company may be liable to imprisonment for up to 3 years or a fine up to 5 lakhs or it is 5 lakhs. CXR activities can be defined, has been defined in Schedule 7 of the Act. Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting healthcare, including preventive healthcare and sanitation, and making available safe drinking water. Promoting education. आपण माने सुनिथिबे अमिताभ बच्चन रो नातुनी नव्या नंदा न कोन नव्यानबे हाँ से कोन गोटे सीएसआर एक्टिविटी ता थ्रू रे हिची गोटे ट्रस्ट थ्रू रे से माने कोन हिची आपण माने जानि चंदी कि नै के जाने आदिवासी एरिया माने ओडिसा रे भी हुए फुलवाणी आ ये से जो मेनिस्ट्रेशन जेते साइकिल चले झियो मानकर तांकू घरे रहया को दिया जाय से जो 7 दिन की 3 दिन की 4 दिन these girls are supposed to stay outside बा मु जेमती फुलवाणी रे देखि छी से माने घर साइड रे गोटे माने परित्यक्त जगह थिवो टाइप रो सिटी से माने रहिबे आगुरु जेमती मानकर ढिंकी एरिया बा गुहाळ पाखरे गोटे एरिया एमती जगह रे माने वेरी अनहाइजेनिक वे रे रहउथली मु ए सैनिटेशन कथा रो नै कि एटा कहउथि तो से माने कोन कले गोटे कंपनी रो ए जो विभिन्न कंपनी जो अप्रोच करी कि सबू गोटे घर बनैले जोटा कि गाँ रे टिके बाहरे तांकर मान्यता अनुसार जोटी रहिले किछ असुविधा नाही आ सेठी सबू फैसिलिटी देले से छुआ मन जियो मन तो से भद्र भाव से दिन गुड़ा कटेली दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट वन ऑफ दी अ वेरी हाइलाइटेड प्रोग्राम थिला देन ए जो आयरन टैबलेट दवा सैनिटरी पैड दवा एगुड़ा सबू हेल्थ केयर तो एवरीथिंग एनीथिंग कैन बी दैट माने हेल्थ केयर रे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हेल्थ कैंप हेल्थ चेकअप सप्लाई ऑफ मेडिसिन वाटर प्यूरिफिकेशन सबू कथा हे परिबो सेथरे then promoting education including special education and employment enhancing vocation skills etc भी परिबो promoting gender equality empowering women setting up homes and hostel for women and orphans एटा भी परिबो day care center
जो वृद्धाश्रम कले भी सेटा भी क्वालिफाई करियो ensuring environmental sustainability ecological balance protection of flora and fauna animal welfare agroforestry ए सब पार्ट रे आसीबो एटा जो एक्टिविटी शेड्यूल देखुचंती जेमति नालको तार गोटे ट्रस्ट कला खर्च करिया पई पैसा तो से जेतले से ट्रस्ट पैसा खर्च करियो से मन इच्छा जदी खर्च करिवो हबो नाही जदी सीएस काना से सीएसआर फंड यूज करूची तेणु नालकोर सीएसआर ऑब्लिगेशन टा नालकोर से ताको चैनलाइज करिया गोटे ट्रस्ट करके पैसाटा देइची सेतरे टैक्स बेनिफिट अछि अन्य जिंस अछि माने नालकोर टैक्स बेनिफिट नाही किंतु ए पैसा ऊपर आ टैक्सेबल हबो नाही देन दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी किंतु से माने यदि माने आलतू फालतू रे खर्च करिवे ताहले सेटा सीएसआर क्वालिफाई हबो नाही एई सब एरिया रे मोटामोटी करिया को पड़िबो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज मु कोनोतली टीवीएस ग्रुप रो जो काम सेटा भी गोटे नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर एगुड़ा रे भी रेस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस एगुड़ा भी क्वालिफाई करे मेजर्स फॉर बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन्स वार विडोज एंड तांको पई ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स nationally recognized sports contribution to prime minister's national relief fund and pm cares fund contributions for funds provided for to technology incubators eta भी हेई परिगो even research CSIR रो कोनोसी रिसर्च प्रोजेक्ट जोटा एनवायरमेंटल सोशल इंपैक्ट पई काम देई परियो से प्रकार रिसर्च रो फंडिंग आल्सो इज पार्ट ऑफ CSR रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्लम एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सबू CSR रे जाई परिबो सो आई थिंक वी हैव हमरो स्लाइड सरला आउ एइथरे वी विल कंक्लूड आवर CG course. We have 5 minutes. If you want any question, we can discuss. जदि किछि मनकु अछि कोंतु सर सीएसआर एक्टिविटी रे गोटे कंपनी गोटे माने गोटे कंट्री रो कंपनी अलगा कंट्री को करन देखि हां बरा हेल्प करन आपनु देखि कहले नि अमेरिका रे सेटा चैनलाइज होय सेमिति किनु अमेरिका रे देखंतु अमेरिका रे कोन हेछि ना तांकर CSR इज नॉट मैंडेटरी बाय लॉ तो सेइत लगी सेटा चैनलाइज होडा सहज इंडिया रे इट इज मैंडेटरी बाय लॉ तेणु काम गुड़ा भेरिफाएबल हवा कथा आपण खाली कर देई माने विदेश को गला माने असुविधा हो किंतु मन करंतु गोटे कंपनी रो इंडिया रो बाहर भी ऑपरेशन अछि तो से जगह रे करी की देखै पारिबो किंतु माने दैट डिपेंड्स किंतु करि पारिबी यू आर फ्री सपोज आपण आ CSR रे गोटे जिंस बुझंतु से 2% इज मिनिमम माने सेटा आपण देवा को बाध्य किंतु 2% जगह रे 3% कले केही आपण को मना करिवेनी खर्च बुझी सर पाइले एबे कोन आज्ञा बुझी पाले सपोज हां सर एग्जांपल एबे नालको आपण नेले नालको रे एबे दीटा जगह अछि दामनजोड़ी आउ अनुगुल तो एबे जो 2% जो कहले माने इच नालको रो जोडा आउटपुट रहउची तार 2% रहउची अलगा आ पुनी अकाउंटिंग ऑफ ताल अनुगुल तार भी 2% अलगा रहबो की नहीं नालकोर दामनजोड़ी रो अनुगुल रो अकाउंटिंग अलग हुए नहीं नालकोर जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुए सेटा कंसोलिडेटेड हुए सब ऑपरेशन को देई तेणु से ताले टोटल 2% दियड स्प्लिट हे नालकोर 2% नेट प्रॉफिट टोटल ऑपरेशन जो कंसोलिडेटेड अकाउंट रो नेट प्रॉफिट रो 2% अब CSR रो खर्च और नालको पर संस्था मान करे दे कैन स्पेंड एनीवेयर बिकॉज़ सी नालकोर ऑपरेशन दीटा प्रोडक्शन फैसिलिटी आपण देखिली किंतु नालकोर मार्केटिंग ऑफिस बहुत प्रकार ऑफिस अछि आपनकर वेयर हाउसेस अछि विभिन्न जगह रे से माने जोटी चाहेबे करि परिबे एमति नाही किछि की कर न परिबे सर ए CSR फंड टा हमर स्टेट गवर्नमेंट को जाउची ना सेंटर को जाउची ना 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 कहा पाकु जीवो सेंट्रल पाकु जीवो जो एस्क्रो अकाउंट देखिले सेटा सेंट्रल पाखरे माने गोटे स्पेशल अकाउंट करिके आपण रखिबे 3 वर्ष भीतर खर्च करिवे जदि आपण 3 वर्ष भीतर से पैसा न खर्च कले ताले सेंट्रल गवर्नमेंट को पळेबो स्टेट गवर्नमेंट को कितने नहीं सर सर उधर जी ये जो टेक ओवर होची कंपनी रो टेक ओवर होची तार जो थिबे जो माने डायरेक्टर से माने रहिबे ना से माने दे विल अवेल द फैसिलिटी ऑफ गोल्डन पैराचूट ओहो जो पैराचूट ऑफ ये देखंतु
टेक ओवर ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିତରୁ କିଏ somebody is effective, somebody is good, ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଓଭର ମର୍ଜରରେ ଏମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଡି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହନ୍ତି, ସେଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ। It all depends କି କେମିତି how the merger is taking place, what is the arrangement for the merger। ଏଥିରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ରୁୟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଆମର ତ ଯୋଉ ଏନପିଏ ହେଲା ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ମର୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଫେୟାର। ସେଟା କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ एक्विजिशन इज मे बी गोटे ये ହେଇପାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସିଭ କାମ ହେଇପାରେ। एक्विजिशनରେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ କରିକି ସେୟାର ଏକ୍ୱାୟାର କରିକି ଟେକ୍ ଓଭର କଲେ, ସେ ଯୋଉଠି ଅଫେନ୍ସିଭ ୱେରେ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଏ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱେରେ ମର୍ଜର ହଉଛି ପୁରୁଣା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏନଡିଟିଭି, ତାକୁ ଆଦାନୀ ଏକ୍ୱାୟାର କଲା। କେମିତି ଏକ୍ୱାୟାର କଲା ନା ପ୍ରଣୟ ରୟ ଆଉ ରାଧିକା ରୟର ସେୟାର କମ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଥିଲା ସେୟାର, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠୁ ମେଜର ସେୟାର ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କିଣିଦେଲା ଆଦାନୀ ନିଜେ। ତେଣୁ ଆଦାନୀ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେଜର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେଇଗଲା। ମେଜର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେଇଗଲା ମାନେ ପ୍ରେସର ପକେଇଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଏମାନେ ପୁରା That was, I think, it was purposely done actually. I think Adani is close to BJP government and NDTV was always against the BJP. ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶତପଥୀ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ରହିବେ କି ଯିବେ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଏକ୍ୱାୟାର କରାହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ଓନର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମଟି ହଉଛି, ତାହେଲେ 90% 99% ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ରହିବେନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଟା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମାନେ ମିଶିକିରି ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଜ କରିବେ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ୱିଜିସନ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଜର ହବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହେଲା, 8:01 ହେଇଗଲା, ଆଉ କ୍ଲାସ ନାହିଁ କି ଆଜି? ହଁ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡାମ ଆଇଲେଣି? ମ୍ୟାନେଜରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି। ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ନା ଆସିଲେଣି? ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆସିଲି। एग्जाम रिलेटेड ହଉ ସାର୍, ଆଉ ବାହାରୁଛି ମୁଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଲିଭିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। Thank you, sir. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 5th ମଡ୍ୟୁଲଟା ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Very good evening to all of you who are present. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Very good evening, ma'am. So this is your last class. Whatever we have left in the entire syllabus, we will try to cover some of this. We're discussing on the last module. In the yesterday class, we discussed about the profit analysis and the theories of profit. And we found that the most conventional objective or traditional objective of any business organization is to maximize profit. Because you all know that every commercial organization which is into the business, their main aim is to generate profit out of their business. Because they have invested huge sum of money in their business,
So accordingly, they need to get back that money, and along with that money, they also need to have some return. So in that context, we found the different theories of profit through which we identified why profit comes in business. And we discussed that either profit can come because of innovation, or because of uncertainty theory, or because of the dynamic changes that takes place in the business, or another theory we discussed is your waste theory, where we discussed that profit is nothing but an improvisation of wage. Wages and salaries are being given to the non-technical and non-professional human resources in the business, but profit is being rewarded to those who are supposed to be professional and technically qualified because they are putting their efforts, their technical skills, their professional skills into the business, for which the business is getting more revenue. So therefore, they need to be rewarded with profit. Today we'll discuss about the break-even analysis. What is this? Basically, when we talk about the profit analysis, as a student of business management, we need to understand that every business need to identify the minimum sales volume from where the profit can start for the business. କେତେ minimum sales କଲେ ଆମେ ତାପରେ profit ଟା expect କରିପାରିବା. That means ସେ minimum sale ଟା determine କରିବ ଆମର existence କୁ. ସେତିକି minimum sale କଲେ ଆମେ survive କରିବା market ରେ, ତା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ sell କରିବା we will get profit. So profit start ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ identify କରିପାରିବା ଯେ minimum କେତେ sales ଆମେ କରିବା ଆମ product ରେ. ସେତିକି minimum sales କଲେ ଆମର profit start ହବ. କାରଣ ସେତିକି minimum sales ରେ we can recover the entire cost. ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ sell କରୁଛେ we can get some extra return in the form of profit. ତେଣୁ ଯୋଉ break even analysis କଥା ଆମେ କହୁଛେ, a break even analysis is considered to be one of the major segments of the profit analysis, and it is imperative on the part of each and every business concern that they need to have familiarity on this break-even analysis, because they need to understand, they need to identify what would be the minimum sales volume that they should do so that they can expect profit from their business. So in this regard, we'll go on to discuss today, first of all, about the break-even analysis. Let me share something with you so that we can discuss it. Sorry. Is it visible to all of you? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So, as the slide suggests, and as I have already pointed out the fact that what is the basic use of break-even analysis? The break-even analysis is basically being used to determine what would be the total sales volume of your business, which helps you to consider that you will start making a profit. And generally, this break-even analysis is considered to be much more useful while you are doing some pricing strategies, either as part of a marketing plan or as part of a business plan. କାରଣ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସିଂ କରିବେ। ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ଆପଣ କମ୍ ପ୍ରାଇସରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ you can increase the price. So generally, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ the major attribute is considered as the break-even point. So every business, first of all, while doing their business, after the production gets over and when they want to sell their product in order to meet the demands of the consumers, they need to first of all attain the break-even point. What is that break-even point? The break-even point is basically the point at which your total cost and your total revenue are equal. That means whatever cost you have borne in the production process, if you are being able to recover the entire cost by selling the product, then the point at which you attain this, that point is known as your break-even point. So the break-even point generally arises in case of every business when the total cost and total revenue are equal. In the below slide, a graphical presentation of it is being given. You can find that in x-axis we have taken the quantity in terms of units, and in y-axis we have taken the price. The total cost curve basically starts its origin above the zero level, because we have already pointed out the fact that total cost is nothing but the summation of total fixed cost and total variable cost. And when we discussed about the total fixed cost, we pointed out the fact that even if the production has not started, still then we have spent some money in the form of fixed cost. So at zero level of output, we have already spent some fixed cost on it. That's why the origin of the cost curve or the cost line starts above the zero level. But the origin of the total revenue curve starts from zero. Because if you sell 0 units of output, your total revenue will be 0. When you go on to increase the sales, your revenue will go on increasing. Now, in the above slide, we have pointed out that break-even point arises when total cost and total revenue are equal. You can find that the black dotted point, it indicates the break-even point here. And at the black dotted point, it is clearly visible that the total cost and total revenue are equal. Above the break-even point, the total revenue curve is more than the total cost curve, is higher than the total cost curve. And below the break-even point, the total cost curve is higher than the total revenue curve. So when the total revenue curve is higher than the total cost curve, what does it suggest? It suggests that you are getting more revenue as compared to the cost that you have borne. That's why you are earning profits. So above the break-even point, whatever revenue will generate, if that revenue is more than the total cost, automatically it will be more than the total cost. So above break-even point, you are supposed to get profit. Below break-even point, you are supposed to get loss. Then comes the entire analysis, where we have pointed out the fact that
the first and foremost thing on the part of every business concern is to attain the break-even point. And for that, they need to take into consideration the total cost and total revenue, because corresponding to the break-even point, the total revenue and total cost must have to be equated. Now, talking about the total cost, what I discussed with you, the total cost is the summation of total fixed cost and total variable cost. So whatever costs you have incurred in the entire production process, all those costs ultimately are being segregated into these categories, that is fixed cost and variable cost. We already discussed about what is fixed cost and what is variable cost. Fixed cost basically includes those costs which do not change with the change in output. And variable costs are those costs which change with the change in output. We have taken examples also while discussing the cost on raw materials, the expenses on labor, all these are considered to be variable costs. But the rent you are paying for the factory or for the industry, it is a fixed cost. The insurance that you are paying for the business is also considered to be a fixed cost. Okay. Now comes when we discussed about these fixed and variable costs, there are certain terminologies which we need to understand. The terminologies are basically in the form of total cost, total variable cost, unit price, like that. Because when you go on to sell your product in the market, you have to sell the product on an unit basis. So when as a business concern you want to fix the price of your product, you generally fix it on a unit basis. Gote unit ro price kete ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିବେ, ଯେତେ ୟୁନିଟ୍ ନେବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ୟୁନିଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ concept, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ the amount of money charged to the customer for each unit of the product or service. Similarly, total cost, total variable cost ଆମେ ଜାଣିଲେ। Total variable cost ଆମେ କହୁଛେ ଯେ the product of expected unit sales and variable unit cost. So ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ variable cost ୟୁଜ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ average variable cost। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ average fixed cost। Average fixed cost ହଉଛି ratio between total fixed cost and total output। Average variable cost ହଉଛି ratio between total variable cost and total output। ଯେହେତୁ total fixed cost ଆମେ କହିଲେ remains same throughout the production process, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର output ବଢୁଛି that means ଆପଣଙ୍କର average fixed cost ଟା କମି କମି ଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ denominator ଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି Q ଟା, numerator ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି। But in case of average variable cost, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ it is the ratio or between the total variable cost and total output, କିଛି ଆମେ output ବି change ହଉଛି, variable cost ବି change ହଉଛି। ତ ଏଟା ବେସିକାଲି ଆମେ କହୁଛେ per unit ଆମେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କଲୁ ଆଉ କେତେ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ବିକ୍ରି କଲୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଆସିବ ଟୋଟାଲ ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟା ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା ଟୋଟାଲ କେତେ ସେଲ୍ କଲୁ ଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯଦି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଟା କଷ୍ଟ ରୁ ଅଧିକା ହବ। If total revenue exceeds total cost, we will get profit. Or if total revenue is less than total cost, we will have to face with losses. So these are some of the terminologies which we generally use in the break-even analysis. And since it is an economic analysis and every economic analysis or theory is supposed to be associated with certain assumptions, so in break-even analysis also we are taking into consideration certain assumptions. So the assumptions are basically as follows. Whatever costs we bear, all elements of cost can be divided into fixed and variable component. jaha bhi kharcha ame karuche taku ame categorize karuche under these two heads, variable cost and fixed cost. Variable cost ta per unit of output je ame dekhiba tale remain constant, fixed cost ta madhe remain constant at all volume of output,
सब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रे फिक्स कॉस्ट टा कांस्टेंट रहइबो गोटे यूनिट रे वेरिएबल टा कांस्टेंट रहइबो जदि यूनिट आमे बढ़ेबा ताले हमर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टा बढ़िबो selling price per unit remains unchanged or constant at all levels of cost थरे आपण प्राइस फिक्स करले गोटे यूनिट रो माने आ मझरे चेंज कर परिबे नाही वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट तो आपनकर कॉस्ट टा केतळे चेंज हबो जदि आपनकर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जदि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपण चेंज करूछंती ताले ऑटोमेटिकली आपनकर कॉस्ट टा चेंज हो देयर विल बी नो चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल कारण जनरल प्राइस लेवल चेंज हेले आपनकर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स मध्ये चेंज हे जिवो जा फल रे आपनकर कॉस्ट टा बड़ी बड़ी जिवो तो एठी हमको अज्यूम करिया पड़े जे जनरल प्राइस लेवल ले जेंति किसी चेंजेस न हो there is one product and in case of multi product the sales remain constant these are the assumptions which we generally take into consideration in break even analysis there is a computation record example and suppose in terms of sales अब देखिबा केमिति हमें कंप्यूट करू छी ब्रेक इवन पॉइंट को हमें कहली जे ब्रेक इवन पॉइंट ता जनरली अराइज करछु केतले ना एतल टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होछि तो टोटल रेवेन्यू ता हमें केमिति पाउछे ना प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड तो इट पी ता प्राइस एक्स ता टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड टोटल कॉस्ट को हम कोन कहले इट इज द summation of total fixed cost and total variable cost. Total fixed cost हम जानते constant रहे zero level of production में जहाँ यदि production बढ़िला ताली मतलब TFC share रहे तो TFC as it is रहेला TBC टा change होगी TBC टा केमते हम पाउचे ना V जोटा हमारा average variable cost रहुची unit माने variable cost per unit multiplied with total unit of output. तो P into X is equal to TFC plus V into X. यदि आपको हमें सॉल्व करिवा ए इक्वेशन टा ताले v into x टा को हम यदि लेफ्ट साइड को आनुछे तो एटा जो p into x minus v into x equal to tfc तो एठी x कॉमन रहउची तो p minus v into x equal to tfc तो x टा कोन आसीबो ना tfc divided by p minus v तो x टा एठी हम कहू जे केते यूनिट सेल हमें करले मिनिमम हम ब्रेक इवन पॉइंट पाउची so it is जो क्वांटिटी रहिला जाको हम p minus v बोली कहउछे is of interest in its own right and is called the unit contribution margin ए p minus v टा को p टा होची unit price v टा होची unit variable cost per unit so price per unit minus average variable cost एटा होची आपनकर contribution margin it is the marginal profit per unit हमें एति की marginal profit नाउची अब जो एग्जांपल हमें नेले जे आपनकर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100,000 प्रोडक्ट where 30,000 rupees per year ताले वेरिएबल कॉस्ट आपनकर देला ताको सेग्रीगेट करछि रॉ मटेरियल आपनकर पर यूनिट 2 टका 20 पैसा खर्च होछि लेबर रे आपन 4 टका खर्च करछुंती आ ओवरहेड कॉस्ट आपनकर 80 पैसा आछुछि तने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपनकर ई तीनटा को मिसेबे कारण ए इनपुट हम यूज करूछे तो 4 बेसिकली 2 टका 20 पैसा प्लस 4 टका प्लस 80 पैसा मिसले हमरो केते अछि 7 टका तो एठी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमरो 7 टका आसिया जदि आपण डिसाइड करले जे प्रोडक्ट को आपण बिक्री करबे 12 टका तने प्राइस पर यूनिट आपनकर 12 टका बिले आपण डिसाइड करछु ताहले ब्रेक इवन पॉइंट केतळे आपण अटेंड करबे इन टर्म्स ऑफ सेल्स ताने केते सेल्स करले आपण ब्रेक इवन पॉइंट अटेंड करछु तो टीएफसी ता एठी देइछि केते 30000 डिवाइडेड बाय p माइनस p p टा होछि केते 12 टका v टा होछि 7 टका तो 30000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू केते हैला 6000 यूनिट ताने मिनिमम 6000 यूनिट आपण यदि बिक्री करबे तापर यू कैन थिंक ऑफ प्रॉफिट और योर प्रॉफिट विल स्टार्ट प्रॉफिट पाइबा पई आपण मिनिमम 6000 यूनिट बिक्री करिया पड़ो यदि ए कंडीशन अछि अब आ गोटे एग्जांपल नेले गोटे पेन प्रोड्यूस करिया पई आपनकर 50 टका खर्च होछि एंड फिक्स कॉस्ट होछि आपनकर टोटल 1000 टका
ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେକରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିବେ? If selling for ₹100, you can at best produce 20 units। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟ ରହୁଛି କେତେ 1000 ଟଙ୍କା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କଲେ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପର ୟୁନିଟ୍। ତାମାନେ 20 ୟୁନିଟ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 6.7 ୟୁନିଟ୍ସ ସେଲ୍ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖିବାର କାରଣ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍। ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ କମ୍ପିଟିସନ that they are being faced with, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଆର ୟୁଜ୍ ଟା କଣ ରହୁଛି ନା ବେସିକାଲି ଆର ୟୁଜ୍ ଟା ରହୁଛି it is helpful in deciding the minimum quantity of sales, it is helpful in the determination of tender price। କାରଣ କେତେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ସେଲ୍ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା then we can identify what would be the minimum amount of output that we can sell so that we can expect profit to come। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ helpful in examining effects upon organization's profitability। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ରହୁଛି। ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ଡିସାଇଡିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ଡିଟରମିନିଂ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ। So these are some of the uses of break even point। Similarly break even analysis ର କିଛିଟା limitations ବି ରହୁଛି। limitations କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ generally ଏଠି ଆମେ cost factor ଟାକୁ ବେଶୀ consideration ନେଉଛୁ। It is only a supply side analysis as it tells you nothing about what sales are actually likely to be the product at these various prices। ଆଉ fixed cost ଟାକୁ constant ନଉଛନ୍ତି, average variable cost ମଧ୍ୟ constant ନଉଛନ୍ତି per unit of output at least in the range of likely quantities of sales। এইଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର limitations ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ଯଦିଓ ଆର benefits କିଛି ଅଛି, uses କିଛି ଅଛି, but at the same time some limitations are also there। ବୁଝିପାରିଲେ? କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ତାହେଲେ ବାହାର କରିବି ଏଥିରୁ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ? କନକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି ଯେ ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଫୋର ଟେକିଂ ଏ ଡିସିଜନ ଟୁ ସେଲ୍ ୟୁର ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଡିଟରମିନ୍ ଦ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ। କାରଣ ମିନିମମ୍ କେତେ ସେଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସଷ୍ଟେନାବିଲିଟି ପାଇଁ, ଆଉ ସେତିକି ସେଲ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର ଦ୍ୟାଟ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସିଂଟା କରିବେ। ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ସୋ କୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କଲେ ମୋର ମିନିମମ୍ ସେତିକି ସେଲ୍ ହବ, ତା ଉପରେ ଯାହା ସେଲ୍ ହବ ସେଇ ସେଲ୍ଟା ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ। ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଜ ଏ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଟ୍ ଓନଲି ଆନାଲାଇଜେସ୍ ଦ କଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ସ। ସେଲ୍ସର ଯେତିକି ଆମେ ସେଲ୍ସ କରୁଛେ ତା ପାଇଁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେବଳ ସେଇଟାକୁ କନସିଡରେସନକୁ ନଉ। It doesn't analyze how demand may be affected at different price levels। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସେସ୍ ତା ବିଷୟରେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ କିଛି କହୁନି, କେବଳ କଷ୍ଟଟାକୁ କନସିଡରେସନକୁ ନଉ। ଏତିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର
ब्रेक इवन एनालिसिस केवल मन रखिए टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू जो पॉइंट इक्वल है ब्रेक इवन पॉइंट पाइबे ब्रेक इवन एनालिसिस काहे करूची ना टू आइडेंटिफाई द मिनिमम sales volume after which the profit can start for the business तो ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଉପରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସାର୍ ଆର କିଛି ଟାଇମ୍ ବାର୍ ରହୁନି କି ହଁ ଟାଇମ୍ ବାର୍ ମାନେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସମୟ ହଁ କିଛି କୋଉ ପିରିୟଡ ବା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ସେଲ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବାହାର କରୁଛୁ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ପିରିୟଡ ନୁହେଁ ଆପଣ ସପୋଜ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ 6000 ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ସେଇ 6000 ୟୁନିଟ୍ କୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୋଉ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଯଦି ରିଗୋରସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ନେବେ 6000 ୟୁନିଟ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ସେଲ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଟା ସ୍ପ୍ରେଡେଡ୍ ଓଭର ହେଇଛି ଇନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ ତାହେଲେ 6000 ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ 6000 ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ 100 ୟୁନିଟ୍ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ବି ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ଯଦି ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ସିନ୍ସ वी आर थिंकिंग ऑफ द monopolistic competitive market or the oligopoly market so their presence in the entire market is considered to be very high in the sense that ସେମାନେ spreaded ହେଇଥାନ୍ତି over a larger geographical location of the market ସେଥିପାଇଁ କି break even point ଟା in terms of sales they need to understand so ଯୋଉ break even point ଟା ସେମାନେ ପାଇଲେ in terms of sales ତାକୁ କେତେ ଦିନରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ they can do it in less number of time period ଯଦି ସେତିକି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ସନାଲ ନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ you can take more time ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରେ ତ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ ସାର୍ ଆର ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଜ ଏ କମ୍ପାନୀ ୟୁ ଆର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କାରଣ ଗୁଡେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ରିଗୋରସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅଧିକା ଓକେ ସାର୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମୟ ସୀମା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ରହିବ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଦର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଇୟରଲି ବେସିସ୍ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଇୟରଲି ବେସିସ୍ ରେ ହଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫିଟ୍ ଟାକୁ ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ସ ଏତିକି କଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତେଣୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ सर वाइन प्रोडक्शन में मिनिमम स्टोरेज ଟା ହଉଛି 6 ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟୋରେଜ ଟା ବ୍ରେକ୍ ସିନା ଇଭେନ୍ 6 ପଏଣ୍ଟ ବର୍ଷ ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟା ସିନା 6 ବର୍ଷ ହଉଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେୟାର ହାଉସ ଫାସିଲିଟିଜ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ରଖିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ପେରିସେବଲ ନୁହେଁ ଇଟ୍ସ ଏ ଡ୍ୟୁରେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 6 months ବଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ୱାଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଫିଟ ଟା କେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇବି ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କରୁଛନ୍ତି you need to find out the break even point ଯେ କେତେ ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ସ ମୁଁ କଲେ ତାପରେ ମୋର ପ୍ରଫିଟ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କାରଣ ଆପଣ ନାଇଁ ସେଠି ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ନା ସେଲ୍ସ ବି ବହୁତ ଦୂର କଥା ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସେଲ୍ସ କରୁଛୁ ସେଇଟା 6 ବର୍ଷ ତଳର ଫର ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 6 ବର୍ଷ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୁହେ ନା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବର୍ଷଠୁ ନେଇକି 4 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ତ ସେଇ ବର୍ଷର ସେ କାଲକୁଲେସନ କେମିତି ହବ ଏ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ ଟା ଆମର କଣ ଯୋଉ ମନେକର ଏଇଟା 2026 ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2020 ର ମାଲ ବିକ୍ରି ହଉଛି ହଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା 2020 ର ମାଲ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆପଣ ଆଗୁଆ 2020 ପ୍ରଡକ୍ସନ ର କରିକି ସରି ଫର ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ 2020 ରେ ଆମର ଡଲାର ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଇଏନଆର ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଆମେ ସେଠି 2020 ରେ ଧରନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଧରିକି ଲଗେଇକି ୱାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ୱାଇନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେଲ୍ ହଉଛି ୱାଇନ୍ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହଉଛି
ହୁଁ तो ब्रेक इवन पॉइंट आमे एठी दीटा जिंस होची गोटे होला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ब्रेक इवन एनालिसिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आमे सेही वर्ष करंट फाइनेंशियल ईयर या और एफआईयू लास्ट ईयर करितु कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करिया प्रॉफिट कैलकुलेशन ନାଇଁ कला बेलकू आमे केमती ହଁ कैलकुलेशन करिया आपण तो एही केस रे एही सिनेरियो रे आपण बुझातो ब्रेक इवन पॉइंट के एनालिसिस करिया ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଏଇଟା କେବଳ କଷ୍ଟ ଟାକୁ ସପ୍ଲାଏର କଷ୍ଟ ଟାକୁ କନସିଡରେସନ କୁ ନଉଛି ତ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ବର୍ଷର କଷ୍ଟ କୁ କନସିଡରେସନ କୁ ନେବେ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁର ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଏ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ କାରଣ ଆପଣ ୱାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡେ ଭେରାଇଟି ଯେମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫର ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର ରହିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି that doesn't mean that ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କାରଣ ଆପଣ ଅଲରେଡି କଷ୍ଟ ବିୟର କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ନଉଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ୱେୟାର ହାଉସ ରେ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଡାଉନ ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆପଣ କେତେବେଳେ ପାଇବେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବେ 2020ରେ ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ 2020-21 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ କେତେ ସେଲ୍ କଲେ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି 2020-21 ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମେ ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ବଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଯାହା କଷ୍ଟ ମୁଁ ବିୟର କରିଛି ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ କେତେ ସେଲ୍ କଲେ ପ୍ରଫିଟ ନେଇପାରିବି ଇୟର ଅନ୍ ଇୟର ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଆଗୁଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କଷ୍ଟ ଯାହା ବିୟର କରିଥିଲେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆପଣ ସେଇ କଷ୍ଟ ଆଉ କନସିଡରେସନ କୁ ନେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି ମିଶେଇବେ ଯୋଉ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗୋଡାଉନ ରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୱେୟାର ହାଉସ ରେ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନସିଡରେସନ କୁ ନେବେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କାରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଆପଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି 2020-21ରେ କିଛି ବିକ୍ରି କଲେ ଆଉ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ଯୋଉଟା କି 21-22ରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ 20-21 ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କେତେ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ ଟା ପାଇବି ସେଟା ଜାଣିଗଲେ 21-22 ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଷ୍ଟ ବିୟର କରିଥିଲେ 20-21ରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଡିସନାଲ କଷ୍ଟ କିଛି ମିଶିବ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଡାଉନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆଡ ଅନ୍ କରିବେ ୱିଥ ଦ ଅରିଜିନାଲ କଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ କାଲକୁଲେସନ ସୋ ଇୟର ଅନ୍ ଇୟର ବେସିସରେ ଆପଣ କରିବେ ଯୋଉଠି କି ଏଭ୍ରି ଇୟର ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟରେ କିଛି କିଛି ଆଡିସନ ହବ ବଟ୍ ଅରିଜିନାଲି ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ହିଁ କନସିଡରେସନକୁ ନେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଡଲାରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉ କି ରୁପିଜ ର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଗଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ଆପଣ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ ରେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ଅଧିକା ହେଇଯିବ सर ठीक कथा बुझिलु तो किंतु सिचुएशन देखंतु वर्तमान ज्वेलरी बिजनेस जोटी से गोल्ड किनुची पाखापाखि 1,80,000 टंकार प्राइस रे गोल्ड उठे प्रोडक्शन करछि मैन्युफैक्चरिंग करछि करंट ईयर नेक्स्ट ईयर गोल्ड प्राइस ଏଇଟା मानकर କାହା कमी କଥା कमी जाउ ଗୋଲ୍ଡ ଉଠେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ରିଟେଲ କୁ ଆପଣ ପଳଉଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି मैन्युफैक्चरिंग रे ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରେ ଏଇଲେ ଆମ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 1,80,000 ଯଦି ଆପଣ ଆଗୁଆ ସୁନା ତିଆରି କରିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ରହିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ର ଯଦି ଆଗୁଆ ସୁନା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢିଯିବ नहीं ଅଧିକା वर्तमान कमी ମାର୍କେଟ लागे ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ବଢିବା କେସଟା ୱାଇନ୍ କେସ୍ ନେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ କେସଟା ଏବେ ଦେଖିବା କମିବ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା ଏବେ କମିଯିବ 1,00,000 ହେଇଯିବ ଖବର ବି ଅଛି ସେଟା ତ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କଣ ହବ କମୁଛି ସିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ସିନା କମୁଛି ଏଠି ଆମେ ବିଜନେସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଯିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଥିଲା ସିଏ ଆଗୁଆ ଗୋଲ୍ଡ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ନା ଏବେ ତିଆରି କରୁଛି ଯଦି ଏବେ ସିଏ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛି କରୁଛି ହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ଥିଲା ସେ ତିଆରି କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମିଗଲା ମାନେ ତା ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବ ସେ ତ ଇନପୁଟ କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିବ ନା ଗୋଲ୍ଡ ଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ନେବେ ଯୋଉମାନେ ରିଟେଲ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ନେବେ ତ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି
ଯଦି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଟାକୁ ସାଇନିଂ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡ ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁକୁ କନସିଡରେସନ ନେଇକି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଫିକ୍ସେସନ ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କାହାର ଗୋଲ୍ଡ ର, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାହିଁକି ଅଧିକା ହେଲା ସେଇଟା ରିଜନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଯଦି ଅଧିକା ହଉଛି ଏଇଟା ରିଟେଲ କନଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ହଉଛି, ନଟ୍ ଫର ଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଇନପୁଟ କଷ୍ଟ ତାର ଯାହା ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମିଲା। ତ 1,80,000 ବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କଷ୍ଟ ତ 1,80,000 ନାହିଁ ନା, କାରଣ 1,80,000 includes all the production cost, along with that the other cost in the form of tax ହଉ, in the form of policing ହଉ କିମ୍ବା other cost ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିବ ସେ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଠୁ ମାନେ 1,80,000 ଟୁ କାହିଁକି ଏତେ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ତିଆରି କରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମୁଛି 1,80,000 ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 1,20,000 ହଉଛି, ତ ଏଥିରେ ଲସ୍ କାହିଁ ଆସିବ ତାର, କାରଣ ସେ ତ ତିଆରି କରିଛି କମ ଦାମରେ ସେତେବେଳେ ନା। ତେଣୁ ସେଠି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ କଥାକୁ ଆସୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଫିଟ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମିନିମମ୍ କେତେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକା କଷ୍ଟ ରେ ସେ ତିଆରି କରିଛି ସେକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ କଷ୍ଟ କୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମିନିମମ୍ କେତେ ସେଲ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ସେତିକି ସେଲ୍ କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ। ସେତିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ଯିବ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଏଟା ଦେଖୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିସିସନ ନଉଛି ଯେ ମିନିମମ୍ କେତେ ସେଲ୍ ଏଇ କଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ବିୟର କରିବି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ ସେଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ରିକଭର କରିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ କରିବି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ଉପରକୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଫିଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ସେଲ୍ ଯଦି ସେ କରିପାରିବାର କାପାସିଟି ତାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ବିଫୋର ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ। He has to, the manufacturer or the producer has to identify what would be the likely units of the total product he or she has to sell so that it can recover all the ଠିକ ଅଛି, costs ମୁଁ ବୁଝିଲି। that it has. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏମଆରପି ରେ କିଛି ଭେରିଏସନ ଆସିବନି। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ତ ସାଇକ୍ଲିକ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ରାମ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ରହିଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ Automatically ଗୋଟେ ବଢିବ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେଇ ସମୟରେ ଡେଲ୍ ହଉ ଲିନୋଭୋ ହଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମନେକର ଏ ବର୍ଷ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରି ସେଇ କନଫିଗରେସନ ଜିନିଷ ଲୋ ରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ରେଟ୍ କାଟିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ବଡ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜିନିଷ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି ଏଗୁଡା, ଯୋଉ ଆମେ ଏତିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦବା ଆଧର ମନେକର ଏବେ କୋର ଅଲ୍ଟ୍ରା 9 ହଉଛି ମାନେ ଫର ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମେ ବି ଆଉ କଣ ହାୟର ଥିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର। କୋର ଅଲ୍ଟ୍ରା 9 ବର୍ଷକ ତଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ତାଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା କମିକି ବିକ୍ରି ହଉଛି। କାଲି କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହଉଛି ନା, ଯିଏ ମନେକର ଏଚପି ହଉ କି ଆମ ଆସୁସ ହଉ, ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଘଟେଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣିବେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି? ପ୍ରାଇସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣ ଅଧିକା ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ ଏବେ କେମିତି କମରେ ବିକେ, ତା ମାନେ ଆପଣ ଆଗୁଆ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଧିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖିକି ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ଥିଲା ୟୁ ହାଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ much more amount of output and you have kept a portion of that amount of output and you are trying to sell those left out amount of output in current year, but in the current year the price of the product has drastically gone down. ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଗନ୍ ଡାଉନ୍। ଗନ୍ ଡାଉନ୍ କହିଲି ବା। ତ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲି, ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେତେ ଆସିବ।
जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपण यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कले जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपण जानिले and total amount of output ଆପଣ produce କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି to meet the demands of the customers ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ decide କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ minimum କେତେ amount produce କରିକି ମୁଁ ବିକିଲେ ମୋର ଏଇ cost ଟା recover କରିବି ଆପଣ ଯୋଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକା production କରିଛି because of competition ତାର ବିକ୍ରି ହେଇପାରି ନଥିଲା କିଛି left out ରହିଛି ସେ left out କୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ because in the meantime the price of the product has gone down and the competitors are charging less price ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଲସ୍ ରେ ବିକୁଛି? କମ୍ପିଟିଟର ମାନେ ନା ଲସ୍ ରେ କାହିଁ ବିକିବ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟାକୁ ଛାଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ରହିଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ଫୁଲଫିଲ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଅଧିକା ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ଅଧିକା ଅଛି ଆଗକୁ ବି ଅଧିକା ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରି ରଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବିକିବେ କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କମି ଯାଇଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ କାରଣ କମ୍ପିଟିଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ରହିବ ବା କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟାର ଲସ୍ କିଛି ହବନି କାରଣ ଏଗୁଡା ତାର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯାହା ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେଇଥିରୁ ସେ ଭାବିବ ଯେ କେତେ ସେ ପ୍ରଫିଟ ନେଇଛି କାରଣ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୁଏନି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର କୁ ନେଇ କରିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି ତା ଭିତରୁ କେତେ ସେଲ୍ କଲେ ମୋର କଷ୍ଟ ରିକଭର ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲସ୍ ରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରହୁଛି ତାମାନେ ଆପଣ ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ୱିଥ ଦ ହୋପ ଦ୍ୟାଟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଫର୍ଚୁନ ଫେଭର କରୁନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ କମି ଯାଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟର and accordingly at a loss you have to sell it କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ adjust କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ରହିପାରିବ ଓଭର ଏ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ କାରଣ ଡ୍ୟୁରେବୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସିଏ ଆପଣ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରିବ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର କୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଲରେଡି କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣ ବିକିବା କଥା ବିକିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପଇସା କମି ଯାଇଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା କମିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ ଆପଣ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିସିସନ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ ସେଇଟା ନ ଜାଣି କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିସିସନ ଟା ନେବେ ତେଣୁ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ମିନିମମ୍ କେତେ ୟୁନିଟ ମୁଁ ସେଲ୍ କଲେ ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ ଟା ପାଇବି କାରଣ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବିଜନେସ କରୁଛି ତ ମତେ ମିନିମମ୍ ଏତିକି ସେଲ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ନ ପ୍ରଫିଟ ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କାରଣ ସେତିକି ମିନିମମ୍ ୟୁନିଟ ସେଲ୍ କଲେ ମୁଁ ମୋର ଏଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ ଟାକୁ ରିକଭର କରିବି ଯାହା ଯାହା କଷ୍ଟ ମୁଁ ବିୟର କରିଛି ତା ବାଦେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିକିବି ସେଥିରୁ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବି ଯାହା ପଇସା ପାଇଲି ସେଟା ମୋର ପ୍ରଫିଟ ରେ ଯିବ So for that reason ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ପାଇଁ କରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଉଟା ହାୟର ଭର୍ସନ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଧିକା ରେଟ ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ରାମ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଥିଲା କି ଅଦର ଇନପୁଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଥିଲା ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଥିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ୟୁନିଟ ସେଲ୍ କଲେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେତିକି ୟୁନିଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ନ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲସ୍ ରେ ରହିବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଆଉଟପୁଟ କୁ ତେଣୁ ଲେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଏଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ କଷ୍ଟ କମିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର କୁ କନସିଡରେସନ ନେବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମିନିମମ୍ କେତେ
amount of output ବିକ୍ରି କଲେ ମୋର cost ମୁଁ recover କରିପାରିବି। ଏସବୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର cost of production କେତେ ଆସିବ, କାରଣ input prices ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, overhead cost କଣ ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଆସିବ per unit, ଆଉ ସେ per unit କୁ କେତେରେ ବିକ୍ରି କଲେ ମୁଁ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ recover କରିପାରିବି, ତ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ recover କରୁଛି। So in that case ଆପଣ break-even analysis କରୁଛନ୍ତି before the production takes place. It's not that କି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ already production ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକା price ରେ production କରିଛନ୍ତି, next year ଦେଖିଲା ବେଳକୁ price କମି ଯାଉଛି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କମ price ରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କର loss ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ break-even ର କଣ importance ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଠି କହିଲେ ନା ତାର limitations ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି, ବହୁତ ଗୁଡେ limitation ରହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ supply side analysis only ରହୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ cost of sales କୁ consideration କୁ ନଉଛି, ଏଇଟା demand ଟା କେମିତି affect କରିବ, କାରଣ demand ଟା ଆପଣଙ୍କର change ହବ with the change in price, ତ ଯେତେବେଳେ price ଟା ଆପଣଙ୍କର differ କରିଯିବ ତାକୁ ଇଏ analyze କରୁନାହିଁ। last point ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, it doesn't analyze how demand may be affected at different price levels। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ କମି ଯାଇଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ କମିଗଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ବଢିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ ବି କରିବେ, ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟର ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ସେ ସେଲ୍ କଲେ ତାର ଲସ୍ ହବ, ଯଦି ସେ କଷ୍ଟ ରିକଭର ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲସ୍ ହବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଲିମିଟେସନ ବି ଅଛି ନା ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ର। ଠିକ କଥା। Thank you, sir. ଭଲ explain କଲେ। Thank you. ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଟା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମି, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆର ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉଗୁଡା କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫାର୍ମ ହଉ, ସେଇ ଫାର୍ମ ରିଲେଟେଡ और ସେଇ କମ୍ପାନୀ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ, ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ ଦ ଆଉଟପୁଟ ହଉ, ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ କନସେପ୍ଟଟା ୟୁଜ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ ରେ ପଢିଲେ, ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ ରେ ପଢିଲେ, ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ପଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, वी आर नॉट द sole business concern who is operating in the economy। ଆମେ ଯୋଉ ବିଜନେସ କରୁଛୁ, ସେ ବିଜନେସ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, whereby industry is a part of a particular sector and sector comes under the economy as a whole। ତେଣୁ ଯଦି ଇକୋନୋମିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେକ୍ଟରରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସେକ୍ଟରରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଆମେ କରୁଛେ ଆଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, apart from the internal factors, ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଆମ ବିଜନେସକୁ, because those factors will certainly have some impact on the decision making process। ତ ଏଠି ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ ନେଇକି ଯିବା, ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ଆନାଲିସିସ କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ, କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପଢିଲେ, ଯଦି ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ଜେନେରେଟ କରୁଛୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ନ୍ୟୁ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କମ୍ପିଟିଟର ମାର୍କେଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ମାର୍କେଟ ସେୟାରଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ। ମାର୍କେଟ ସେୟାର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଟା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ନେଇ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା କନଭେନସନାଲ ୱେ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କନଭେନସନାଲ ରୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ବିଜନେସ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ ଗେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ। ବିଜନେସ ର ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଜନେସ ର ଲୋ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବିଜନେସ ପୁରା ପିକ କୁ ପଳେଇବ, ପିକ କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଜନେସ ଟିକେ ଡାଉନଫଲ ହବ। ମେ ବି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ଜେନେରେଟ କରୁଥିବା, ବଟ ମାର୍ଜିନ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ ଆମର କମି ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଟା କରୁଛୁ, ସେ ବିଜନେସ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ସର୍ଟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଟା ପାର୍ଟ, ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ସେକ୍ଟର। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନରେ କିଛି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ସ ହେଲା, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବିଜନେସ ଉପରେ ପଡିବ, କାରଣ we are operating our business within an economy, and if any fluctuations occur in an economy, definitely the business is going to be affected by that।
ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରାଇଜିଂ ସ୍ଟେଜ ରେ ରହେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିର ମଧ୍ୟ ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ବିକଜ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇକୋନୋମି, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମିକୁ ଏଠି କନସିଡରେସନ କୁ ନଉଛୁ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ୟୁଏସ ଇକୋନୋମି କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜର୍ମାନ ଇକୋନୋମି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଇକୋନୋମିଟା ଇଜ ସପୋଜ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ ସର୍ଟନ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ସ ଓଭର ଟାଇମ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରହିବ, ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇକୋନୋମିରେ ରହେ ନାହିଁ। And being a constituent of the economy, business is no exception. It also has to face with those fluctuations in economic conditions. ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ବିଜନେସ ସାଇକେଲ, ଯୋଉଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଛେ, ଏଭ୍ରି ବିଜନେସ passes through a cyclical phase, which indicates that every time a business concern is not supposed to generate profit, because time will come where the business might have to face with certain losses, might have to face with reduced profit margin, depending upon the economic conditions. So ये जो business cycle हम कहले, इटा basically refer करूची जे every business in an economy is actually passing through a cyclical phase. ସେ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଫେଜ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଠି ଆମେ ଦିଟା ମେଜର ଫେଜ୍ କୁ ନଉଛେ। ଯଦିଓ ଚାରିଟା ଫେଜ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଚାରିଟା ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ମୁଭ କରିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली टू फेजेस। गोटे फेज को ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଫେଜ୍, ଯାହାର ଅଦର ନା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଇନଫ୍ଲାସନାରୀ ଫେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ କୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ ଫେଜ୍ ବା ରିସେସନାରୀ ଫେଜ୍। ଏ ଦିଟା ଫେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ବାଦେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଇନେଭିଟେବୁଲ, ଯେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଫେଜ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉନି, ତାକୁ ଆମେ ରିକଭରି ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ହଉଛି ଡିପ୍ରେସନ ଫେଜ୍, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ରେୟାର ଟୁ ହାପେନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମି। କୋଉ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇପାରେ କୋଉ ଇକୋନୋମି, ଆଜିକା ଡେଟରେ ତ ପ୍ରାୟ କୋଉଠି ହଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିପ୍ରେସନ ଫେଜ୍। ସୋ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ every business has to pass through a peak point as well as a floor point. प्रत्येक बिजनेस रे गोटे हाई पॉइंट अछि, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜନେସ ର ଗୋଟେ ଲୋ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିକ୍ ବୋଲି, ଲୋ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରଫ୍ ବୋଲି କହୁ। ତ ଲୋ ପଏଣ୍ଟ ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ କଲା ବିଜନେସ ଟା, ତାହେଲେ ଡିକ୍ଲାଇନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ତାର ମିନିମମ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଟା ହେଇଯିବ ଟ୍ରଫ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ ଟା ଅପୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ଅଛି, ଅପୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ଯାଇ ଯାଇ ସେ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିକ୍। तो ये जो फ्लक्चुएशन टा होची, ये फ्लक्चुएशन टा एक्चुअली रिकरिंग बाय नेचर। इट्स नॉट दैट कि थरे गोटे पीरियड ओवर हैला और केबे भी आसीबो, जेमितली भी आसीबो। डिप्रेशन टा हमें कहले वंस इन ए ब्लू मून आसीची, आगुआ होउथला किसी कंट्री रे, एबे आ हो। आ गोटे फेज जोटा हम कहूचे रिकवरी फेज, जोटा हम कहली इनएविटेबल, सेटा समस्त फेस करी, तने सेटा को फेज हिसाब रे हम नौ। अपन आपण बिजनेस टे स्टार्ट करले, तो बिजनेस टे स्टार्ट करले तापे कैपिटल रिक्वायरमेंट होची आपण। तो कैपिटल दा आपण निजे किछि कंट्रीब्यूट करूछंती, किबा जो माने इनिशियली प्रमोटर अछंती बिजनेस रो, से माने कंट्रीब्यूट करूछंती। ता बादे आपण आउ किछि आणुछंती बरो करी बाहर, लोन आकार रे बैंक रो आनी परंती, किबा अदर को इंस्टीट्यूशन रो आनी परंती। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करले विथ द रिक्वायर्ड कैपिटल, से बिजनेस स्टार्ट कले माने आपण प्रोडक्शन स्टार्ट करछन, तापर मार्केटिंग करिवे प्रोडक्ट रो, तापर बिक्री करिवे प्रोडक्ट। तो जेपर्यंत आपण डेप्ट फ्री हेइ ना, कारण आपण को पैसा लागि छि, प्रमोटर को पैसा लागि छि, बाहर बरो करी भी पैसा आनी। जेपर्यंत आपण डेप्ट फ्री हेइ ना, सेपर्यंत आपण नॉर्मल सिचुएशन के आसी ना। ସେଇଟାକୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କହୁଛେ ରିକଭର। ତାମାନେ ଆପଣ ରିକଭର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି କରିଛନ୍ତି ବିଜନେସ ଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟର, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆଗ ସେତକ ରିକଭର ମୁଁ କରେ, ଯିଏ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଗୁଡା ଦେଇଦେବି।
तापर आई कैन थिंक ऑफ प्रॉफिट। तो सेटा किछि वर्ष आपनको लागिव को केस रे आपनको वर्ष 2 वर्ष रे जाय को केस रे 4 वर्ष लागे को केस रे 5 वर्ष भी लागे। तो सही स्टेज ता भी समस्त जिबे जे पर्यंत आपण डेप्थ फ्री हे ना वंस डेप्थ फ्री हे गले आपण यू कैन थिंक ऑफ एक्सपांडिंग योर बिजनेस जेतले आपण एक्सपांशन कथा भाबुछन सेतले आपण प्रॉफिट जनरेट करबे। तो सही फेज तक हम एक्सपांशन फेज कहूचे ता माने गोटे बिजनेस रो ऑपरेशन रो गोटे सर्टेन पीरियड पर एक्सपांशन फेज आसुची। इनिशियली तार किसी एक्सपांशन फेज ना इनिशियली से चाहूची जे बिजनेस करिकी जहा खर्च इनिशियल से सब करिची बा प्रमोटर को जहा खर्च होईची ता निजर जहा इन्वेस्टमेंट होईची बरोड मनी जहा आसी से सब को ऋण परिशोध कर दो ता पर इट कैन थिंक ऑफ एक्सपांडिंग। एटा गोटे आपनकर एक्सपांशन बर्तन हैला बिजनेस ता बढ़ी बढ़ी गला आपण प्रॉफिट जनरेट करी करी गले तो एक्सपांशन ता कोन सब बेले पे रहिबो कारण आपण जदी प्रॉफिट जनरेट करी करी जाउछथि से अनुसार आपण नुवा नुवा कंपटीटर को मध्ये इनवाइट करूछथि। सो नुवा नुवा कंपटीटर जले मार्केट को आसीबे आपनकर मार्केट शेयर धीरे धीरे अफेक्टेड हो तो आपण टॉप पोजीशन को जाई परंती पीक पोजीशन को जाई परंती बट बाय द टाइम यू रीच द पीक पोजीशन इतने नंबर ऑफ कंपटीटर आस्थिबे तापर आपण मार्केट शेयर डाउन करी तेणु सेठी आपनकर गोटे डिक्लाइनिंग स्टेज आरंभ हो किंतु से डिक्लाइनिंग स्टेज ता आपन नॉर्मल स्टेज ऊपर को छिवे दैट मींस आपन प्रॉफिट नो डाउट जनरेट करूछबे but the margin of profit as compared to the profit that you are generating during the expansionary phase will definitely be lower सेटा को हम कहू रिसेशनरी फेज तबरे नॉर्मल पॉइंट ऊपर को आपन थिबे किंतु पूर्व अपेक्षा आपन डिक्लाइन करथबो आपनकर प्रोडक्शन कारण नुआ कंपटीटर आपनकर आसी जाई ता माने मार्केट शेयर आपन जीरो 40% थिला खसी की 35% आसी किबा ताठो खसी की 30% आसी तो सही अनुसार आपण जति की बिक्री करथले वर्तमान कम बिक्री करछन तेनो आगुआ जहा प्रॉफिट आपण नौसले एबे प्रॉफिट मार्जिन आपनकर कमी जियो किंतु जदि से डिक्लाइनिंग स्टेज ता कंटिन्यू कला आपण किछि मेजर्स नेलेनी केमिति डिक्लाइनिंग स्टेज रु पुनी नॉर्मल को आसी की मु एक्सपांड करिवि जदि किछि मेजर्स न नेले एंड से डिक्लाइनिंग स्टेज ता कंटिन्यू कला और बिलो नॉर्मल पॉइंट को आसिला तले से जगह रे इट विल वर्क लाइक ए वाइल्ड फायर इन दैट सेंस आपनकर बिजनेस का पूरा लॉस हरी पड़े और लॉस ता एते सीवियर हे जिवो आपण पूरा लो पॉइंट को पड़े आसी जोरा ट्रफ पॉइंट हमें कहि ट्रफ पॉइंट आसुची माने आइदर आपण बिजनेस शट डाउन करिवे और यू कैन थिंक ऑफ हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस ट्रफ पोजीशन तो सेइठो आपनकर रिकवरी फेज आरंभ हो टिल यू रीच अगेन द नॉर्मल लाइन तो रिकवरी स्टेज जोटा हमें कहू डिप्रेशन स्टेज ता वंस इन ए ब्लू मून कहली रिकवरी स्टेज ता इनएविटेबल कहली तेणु करी आम पाखरे जोड़ी स्टेज रहउची गोटे एक्सपांशन गोटे रिसेशन बा कंट्रैक्शन एक्सपांशन फेज ता हम इन्फ्लेशनरी फेज बोली कहू आ कंट्रैक्शन फेज ता रिसेशनरी फेज बोली कहू तो एठी हम कहू जे जो एक्सपांशन रिसेशन एटा सब बेले पई कंटीन्यूअसली रहे ना किछि दिन रहला पर माने गोटे फेज ओवर हला पर आ गोटे फेज आसीबो से जो नवा फेज आसला से भी किछ समय पर ओवर हबो पुणी हमें ए पुराना फेज को दिबा तो साइक्लिक प्रोसेस रे गोटे बिजनेस चल एठी जदि आपण देखिबे देखो वेव लाइक मूवमेंट रहिछ बिजनेस जदि किछि फ्लक्चुएशन न थांदा आपनकर नॉर्मल ग्रोथ पाथ रहिथा जोटा हम स्ट्रेट लाइन टाणी नॉर्मल ग्रोथ पाथ लिखि किंतु जेहेतु फ्लक्चुएशंस अछि आपण देखंतु एटा आपनकर ऑसिलेट करूची जेतले तळु को जाईची पुणी नॉर्मल पॉइंट को आसी ऊपर को जाईची पीक रे पहुंची पुणी तळु खसची ए भले एटा कंटिन्यू करिवो एटा आपनकर बंद हबो नाही सो इट्स जस्ट लाइक ए वेव लाइक मूवमेंट तो एक्सपांशन फेज तापर आसी जाउची कंट्रैक्शन फेज जोठी आपनकर कमी कमी जाउची कंट्रैक्शन फेज पर पुणी आसुची एक्सपांशन फेज तो एई जो फेजेस सब रहउची आकु डिफरेंट इकोनॉमिस्ट माने डिफरेंट वे रे बतै तो जनरली बिजनेस साइकिल को हमें कहउचे फ्लक्चुएशंस फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस एंटरप्राइजेस आ जो साइकिल रहिची ए साइकिल रो जो
फेजेस सब रही हम एक्सपांशन फेज कथा कहले जनरल रिसेशन कंट्राक्शन टा बेसिकली से डिप्रेशन आड़ की नहीं जाउची तापर रिवाइवल हमरो आसी आउ जने कहउछन जोसेफ बोली चारिटा फेज देखउछन एक्सपांशन फेज देन क्राइसिस देन रिसेशन देन रिकवरी एक्सपांशन फेज रे हम कहउछे प्रोडक्शन बढ़ुची प्राइसेस बढ़ुची इंटरेस्ट रेट बढ़ुची सब किछि इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड क्राइसिस केतला आछि ना स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाउची मल्टीपल बैंक्रप्सीज ऑफ फार्म्स अकर एठी फार्म मनकर बैंक्रप्सी आछी तमाने एठी आपनकर डिक्लाइन स्टार्ट होला रिसेशन आछी केतला ना प्राइस ड्रॉप करूची आउटपुट मध्य ड्रॉप करूची इंटरेस्ट रेट ता आपनकर बढ़ुची रिकवरी होची स्टॉक्स रिकवर बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइसेस एंड এইটা को ऑब्जर्व करन्छ एठी जो हम देखेले नॉर्मल लाइन ता हम टानले होते जदि किछि फ्लक्चुएशंस नथिबो किंतु जेहेतु फ्लक्चुएशंस अछि एठी आसुची नॉर्मल लाइन ऊपर को जेतले गला आपण एक्सपेंशन फेज हैला से तार जो हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंच एटा पीक पॉइंट होची पीक पॉइंट पर आपनकर रिसेशन आसु तो ए जो आरंभ वाला एक्सपेंशन फेज पीक पॉइंट जाय गला सेटा को हम प्रॉस्पेरिटी फेज बोली कहउछी इवन रिसेशन ने मध्य आपनकर मु कहली जे प्रॉफिट मार्जिन कमी जिवो कारण आपण नॉर्मल लाइन ऊपर को अछि आपनकर सेल्स कमी जाय पारे प्रोडक्शन कमी जाय पारे किंतु एठी आपनकर प्रॉफिट मार्जिन ता कमुची नॉट दैट कि लॉस होउची किंतु जे आपण नॉर्मल लाइन तळ को आसु जो डिप्रेशन होउची से जगह रे आपनकर प्रॉस्पेरिटी किछि रहउ एटा वाइल्ड फायर बळे आसुची तार मिनिमम पॉइंट ड्रॉप रे पहुंचले आपनकर सरी जाउची आइदर बिजनेस बंद हो शटडाउन हो नले आपण चिंता करू जे केमिति ताको रिवाइव करू तेनो रिकवरी फेज आपनकर ड्रॉप पर आरंभ होउची टिल इट रिचेस द नॉर्मल फेज पुन नॉर्मल फेज पर एक्सपेंशन आसुची पुन एक्सपेंशन नु पीक जाउची पीक रो रिसेशन आसुची पुन रिसेशन डिप्रेशन एई भले भाबे चालिबो एटा कंटीन्यूअसली तेनो आजिकली जो हम जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कथा कहउचे एक्चुअली इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस माने चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशंस जो एटा होउची बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन द बिजनेस साइकिल ऑकर्स एंड अकॉर्डिंगली एवरी बिजनेस हैज टू पास थ्रू दिस फेजेस आ भितरे हमें जो देखिले एक्सपेंशन फेज ताको बूम फेज बिल मध्य कहू सेटरे कोन होय ना बिजनेस आउटलुक का एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक देखा जिवो आउ इंपोर्टेंट फीचर्स आर होउची जे आउटपुट आपनकर बढ़ुची ट्रेड बढ़ुची एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ुची इनकम बढ़ुची जदि इनकम बढ़िबो ता इफेक्ट रे आपनकर डिमांड बढ़ुची आउ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मध्य बढ़ुची से अनुसार बैंक क्रेडिट मध्य बढ़ुची अधिक रो अधिक बैंक क्रेडिट मध्य बढ़ुची a rising trend in prices profits and interest rates सेटा हम बूम को सब एवरीथिंग इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड पीक रे जतले पहुंच जाउछु सेतले एटा कैरेक्टराइज्ड बाय स्लैकेनिंग इन एक्सपेंशन रेट जो रेट रे हम एक्सपांड करथले ता देरी टिके ये लागिवो तो ऑटोमेटिकली स्लैकेन करिवो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी डाउनवर्ड स्लाइड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तापरे पीक आसी गला माने रिसेशन आपनकर सुविधा परत स्टार्ट the phase of recession begins. Recession कौन कहूचे ना बहुत गुटे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जोटा कि सिमिलर वे रे वैरी करूची प्रोडक्शन एज मेजर्ड बाय जीडीपी एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट ए सब गुडा आपनकर कमी करी व्हाइल बैंक्रप्सीज एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रे राइज करी रिसेशन कैरेक्टराइजेशन कहा दरा ना डाउनवर्ड स्लाइड इन द ग्रोथ रेट becomes rapid and steady output employment prices register a rapid decline when the growth rate goes below the steady growth rate depression sets in recession रे जदि हम किसी कंट्रोलिंग मेजर्स न नबा ताले डिप्रेशन आडी जी डिप्रेशन ता मु कहले आपन जे वंस इन ए ब्लू मून हुए आगुआ बहुत गुटे कंट्री रे हेची किंतु लास्ट 100 इयर्स और मोर हां नियरली 100 इयर्स भीतर हमें डिप्रेशन देखि ओ इकोनॉमी ऑलरेडी मेजर्स निया है सेते हम कहले जे either expansion phase or recession phase you know तो आपको ऑब्जर्व करिया पय ए फेज रु निजु को प्रोटेक्ट करिया पय सर्टेन पॉलिसीज आते जो गुडा की इकोनॉमिक पॉलिसी हिसाब रे जाय तार इंपैक्ट इन द बिजनेस पर रह
जहाँ भीतर आपनकर मॉनेटरी पॉलिसी एंड बजेटरी पॉलिसी आसे सो एक्सपेंशन बड़े मॉनेटरी पॉलिसी जाका हम क्रेडिट पॉलिसी बोली कहउछु जोडा कि आपनकर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इंप्लीमेंट करे तो सेतरे किसी चेंजेस हम आनु तादरे जो सब कंपोनेंट्स सब अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी रो तादरे किसी चेंजेस आनी के हम एक्सपेंशन फेज जो निजो को प्रोटेक्ट करू सिमिलरली रिसेशन फेज रे मध्ये तादरे किसी चेंजेस आनी हम निजो को प्रोटेक्ट करू so by using certain monetary as well as budgetary policies the government tries to control the fluctuations in the economy and those policies definitely have their impact on the business performance एति खाली आप मन रखिए अबाउट बिजनेस बुझिएला तो ठीक अछि ए जो लास्ट ना में पढ़ले यार नोट्स तो मु जल्दी हबो सोमवार दिन मैम को देले आपन से पोस्ट कर दी ओके सर थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग यदि किसी असुविधा हला मोर नंबर रखिए आपन सब Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Sir, have a good day. thanks a lot to all of you also for your presence